Moma Guru Vajradhara Sumati Muni Shahasahane Kama Uttavadanye Sri Bhadra Vasamanya Sawasidi Hum Pakya Kekudan Dagilu Pakya Kesundan Dagina Pakya Ketudan Dagi Danyamechitu Jingialo Makya Kekudan Dagilu Makya Kesunda Dagina Makya Ketu Dagi Danyamechitu Jingialo Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha Om Maitreya Maitreya Maha Maitreya Arya Maitreya Soha Om Maitreya Maitreya Maha Maitreya Arya Maitreya Soha Om Maitreya Maitreya Maha Maitreya Arya Maitreya Soha Om Ahum Karuna Karuna Maha Karuna Arya Karunaya Soha Om Ahum Karuna Krishna Maha Karuna Arya Karunaya Soha Om Ahum Karuna Karuna Maha Karuna Arya Karunaya Soha. Okay, buenos dias. Good day. Good. So today we're continuing with the life of the Buddha, Lalitavistara. Yesterday we got up to here, the great departure. Então, bom dia. Vamos continuar hoje com o Sutra do Lalitavistara. E ontem nós terminamos nesse episódio que é a saída de Siddhartha do palácio. You know, so this is a real story. You might think it's a little mythological, but actually it's a true story. Okay. Então essa é uma história verdadeira. Vocês podem talvez até pensar que é uma história mitológica, mas se trata de acontecimentos, de fatos de verdade. But you know, like here, the Siddhartha, no, the Bodhisattva's leaving the palace. Why? Because he feels this overwhelming compulsion, you know, to find a solution to the sufferings of birth, aging, sickness and death. Like the things that all of us have to face, unfortunately, yeah? Então aqui é a saída, né, do Bodhisattva do palácio por causa dessa compulsão obsessiva que ele tinha de querer superar, né, a doença, a velhice e a morte. E isso, na verdade, são estágios da vida que todos nós temos que enfrentar, infelizmente. You know, like
you know, sometimes people say, is Buddhism a religion? Is not a religion? Is a philosophy, a way of life? Yeah, well, whatever it is, yeah. The point of why Siddhartha went out the palace and saw Janchu be awakening, you know, is to find a way out of the pain that we all have to face, yeah. So whether you're religious, not religious, philosophical, non-philosophical, doesn't matter. This is solutions for all of us, you know. Like, you know, we live in very turbulent times, yeah. So these are things to help us deal. Rinpoche, Lama Gangchen used to say, we need to become good samsara swimmers, yeah, because there's many waves, yeah. And this is the life raft that we can hold on to in this difficult time, because otherwise it's like, oh, all the time, no? Yeah, then life's too tough if we don't have the Dharma, yeah, okay? So that's the first level, okay, just to not drown in samsara. And then we have other higher, let's say higher motivations to help other people not drown, yeah? To save everybody, see, yeah? But first we need to not drown, you know, emotionally, yeah? Então, as pessoas, né, perguntam, têm dúvidas, conversam, discutem, será que budismo é filosofia, budismo é religião? E sempre tem essa questão. E quando a gente vê o Siddhartha, né, com essa questão tão forte, que ele sai em busca dessa superação da velhice, da doença e da morte, isso independente se você é religioso, não religioso, espiritualista, o que você for, né, você vai passar por esses estágios, por essas etapas aí da vida. Então, está muito além de caminho espiritual ou religião ou alguma coisa do tipo, né? Porque nós estamos falando aqui de algo que acontece literalmente com todo mundo, né? E Rinpoche costumava dizer que nós temos que nos tornar bons nadadores no oceano do samsara, porque o samsara tem muitas ondas e a gente precisa saber nadar nesse grande oceano. Então, o que vai nos dar o apoio, o suporte para sermos bons nadadores é o Dharma, né? Então, importante a gente não sucumbir, a gente não se afogar nesse oceano, e primeiro a gente devemos nós aprendermos a não nos afogarmos, né? Principalmente não nos afogarmos emocionalmente, e uma vez que a gente souber fazer isso, ajudar os outros a fazerem isso também. Do you remember the dream that Siddhartha had before he left the palace? He dreamt that one was like a kind of victory banner, yeah? Then he dreamt that there was this huge river and like millions of people were being swept away, drowning in this river. So then he got this huge boat, like Mahayana, and put everybody in the boat to save them, yeah? And then he gave them medicine to heal them, yeah? So this is like, you know, this is what Dharma, what all this is for, yeah? Okay? E o sonho que Siddhartha teve antes de pouco tempo antes dele deixar o palácio foi que ele sonhou com um estandarte da vitória, e na sequência ele sonhou com milhões e milhões de pessoas se afogando na água, e ele então tinha um grande barco, um grande navio, que é o navio Mahayana, que ele conseguiu tirar todo mundo da água, de se afogar, e a partir daí deu para todos eles, curou todo mundo com medicina e assim por diante. So anyway, okay, so we're doing this Lalitavistara. I'd like to dedicate, you know, for peace in the world. Yeah, now, as you know, like yesterday, day before yesterday, they unfortunately started another war in the Middle East. Yeah, between Palestine and Israel. So let's dedicate for peace. Yeah, super important for everybody. Yeah. Oh, so many wars, no? So much suffering in the world, for the environment, for all the wars. There's so many wrong things in our world, yeah? But also, we as Buddhists, we shouldn't look away, you know, because for us, the immediate response is, I don't want to know, you know, because I don't want to, like, suffer by looking at that. It's too painful. But the Mahayana response is, okay, I need to look, but with compassion. Then, minimum, I need to pray, you know? Yeah, put some dedication, some positive energy. And if there's possibly anything else I can do practically, okay, but at least I need to dedicate, I need to pray, you know, okay?
You know, so we shouldn't look away, even though it's not agradável, you know, to always see the bad news and everything. But Rinpoche, Lama Gangchen, on his TV, he only had news channels. We always say, Rinpoche, can't we get some films? No film channels, just news. He had about 50 news channels, every different news channel, and he used to watch in continuation all the stuff. And he said, I'm praying, yeah, okay. So we need to pray, okay. And not look away, you know, from the pain of the world, yeah. Então, nós dedicamos, né, todo esse trabalho que estamos fazendo juntos aqui, de estudar o Lalitavistara, para a paz do mundo, para a regeneração ambiental. Ontem, mais uma guerra eclodiu no planeta, de tantas guerras, que é entre palestinos e israelenses, e isso realmente é mais uma dor que a gente sofre, porque a gente, olhando isso, a gente fica, né, a gente tem muita dor de olhar tudo isso, e não adianta a gente querer não olhar e deixar, quer dizer, a gente não deve não olhar e deixar isso, não quero tocar nisso, né? Mas nós, como budistas, devemos olhar isso com compaixão, né? E a primeira coisa é reconhecer o que está acontecendo, né? E no mínimo rezar, dedicar para que esse conflito e os outros tantos conflitos que existem, né, diminuam. E se depois a gente, em segundo lugar, puder ter ações práticas, melhor ainda, né? Então é importante que a gente não se afaste, não se afaste da dor do mundo, né? Mas que a gente olhe e faça a nossa parte, né? Que seja meditando, praticando e dedicando a energia positiva. Rinpoche, no quarto dele, tinha uma televisãozinha que ficava ligada. Well, not even just in the labrang, no, in the living room. He didn't have one in his room. Yeah, he did. He had like iPad. For some time. No, he did. No. No, he used to just in his room he would watch his news in Tibetan, which is the same but in Tibetan, so I could understand. But in the big room, no. Always the TV was there with the news, like all the time. Also when he was eating, no, like just all the time news, you know, like I don't know, like CNN, Al Jazeera, Chinese news, Italian, everybody's news, you know. He had like 50 different channels, yeah. And watching, he used to flick between them all, you know, see also different points of view, you know, like for the news, you know. Então ele ficava. In the room he had an iPad, yeah. Então no quarto dele tinha um iPad, e no iPad dele ele gostava de ver as notícias tibetanas, né? Tem uma rádio tibetana, uma rádio TV tibetana, e no salão, na sala de estar, ele tinha lá uma televisão e ficava ligada com notícias de vários canais internacionais, o tempo inteiro só notícias, e perguntaram para ele, mas você não quer pôr um filme, vamos mudar um pouquinho, sair dessas notícias? Ele falou, não. Então o que Rinpoche estava fazendo era olhando essas notícias e o tempo inteiro rezando e dedicando para todas as confusões que aconteciam. Okay, anyway, so let's continue and find part 2 of the life of the Buddha, yeah? Okay? Vamos continuar, parte 2 da vida de Buda. So anyway, Siddhartha, helped by the Devas, has finally left the palace, yeah? And he's doing what he promised to do, no, in many other lives, yeah? To find a solution to birth, aging, sickness and death, yeah? Então aí a gente tem o Siddhartha, que ajudado pelos Devas consegue finalmente sair do palácio e cumprir com a promessa dele, uma promessa feita de muitas vidas passadas, de encontrar uma solução para o sofrimento do nascimento, da doença, do envelhecimento e da morte. Okay, so this is Siddhartha, okay, you see, yeah. Aqui vocês têm Siddhartha. These are all the gods that have come together with him, okay? E esses são todos os deuses que vieram com ele. And now he's saying goodbye to them. He says, now this bit I need to do by myself. You can't come with me. Also he's saying to Chandaka, take back Kanthaka, take back to the palace. Also you can't come with me. This is something, because everybody, they have to do by themselves the spiritual path, Of course we always would like, somebody else can do it for us, take care of us. And like the Buddha said, no? He said, if I could take away your suffering, like pulling out a thorn out of your hand, I would,
If I could wash away your suffering, like giving you a bath, I would, but I can't. But I can show you how to pull out the thorn and how to purify your own pain, yeah? So he said, so I show you the Dharma, you have to do it yourself, yeah? So actually he's showing this here, no? O Buda disse que se ele pudesse tirar o nosso sofrimento como se tira um espinho da pele, ou se ele pudesse lavar, né, as nossas negatividades como alguém se lava com água, ele já teria feito, né? Então o caminho espiritual é algo que cada um tem que fazer por si só. E aqui a gente está vendo o Siddhartha se despedindo aí dos devas, do próprio Chandaka, pedindo para Chandaka levar de volta o cavalo, né, de volta para o palácio, e dizendo para os devas, olha, agora eu tenho que seguir meu caminho, esse meu caminho é sozinho. Okay, next, yeah? Okay, so this is a very famous scene, yeah? So now, the Bodhisattva, Siddhartha, yeah? He's the prince, no? So he's got like, that really long hair, because it was a status symbol in ancient times, yeah? Like long hair was like if you didn't have to work too much, yeah? Okay? Short hair is you have to work, yeah? So anyway, so he says, okay, now he cuts off his princely hair and he cuts it short like a mendicant, yeah? Okay? And as he cuts off his hair, these devas swoop down with a tray and catch his hair and take it up to the god realm, and then they build a beautiful stupa, yeah? And like actually we did with Rinpoche Rinpoche relic pills, that we have here in São Paulo in Brazil. We have these little pills, and actually Rinpoche didn't have too much hair, okay, but from his nails, yeah, and a little bit maybe his beard, yeah, they make these special relic pills. So the gods, they took, where this tradition comes from is because the gods took the hair of Siddhartha and as relics, yeah, okay, so then start this tradition like this in Buddhism, yeah. Okay, so and there is one place where there's built one stupa, and also, yeah, okay, he also gives all, this is all his like, princely ornaments, like his crown, all his kind of big, bling, his gold jewelry, plum. Oh, gives it all back to Chandaka, yeah, and he said, take it all back, yeah. Now I don't need all this in a forest, yeah. Então, aqui a gente vê Siddhartha, né? Cortando o cabelo. Ele tinha um cabelo bem longo, que era um sinal de realeza, né, porque mostrava que não precisava trabalhar, e quem tinha cabelo curto, em geral, era quem trabalhava no campo. Então aqui ele corta o cabelo dele, né, não só, e aí quando ele está cortando o cabelo, vocês podem ver que estão os devas aí com uma bandeja e pegaram todo o cabelo dele e levaram para as terras dos deuses, e lá eles construíram uma estupa com o cabelo de Siddhartha. Ao mesmo tempo, ele também foi se despindo de todas as joias, né, braceletes e tantas coisas que ele usava, tudo de ouro e prata, e pedindo para Chandaka levar isso de volta para o palácio. Okay, then next, yeah, okay. Now, this is Siddhartha, and he's still, he's taken off all the jewelry, yeah, but he's still wearing like this like beautiful like silk, I don't know what you call it, like shamtab, like a kind of, not a skirt, but man skirt, made of silk that Indian princes used to wear, yeah. And so now he says, okay, now I need to get some new clothes, because like this is not going to be okay, for my new life. So here, this is a god, yeah, who disguises himself as a poor hunter, yeah. So this hunter is wearing like rags, yeah, with the like brown saffron color, yeah. So Siddhartha says to him, would you like to exchange my beautiful princely clothes for your old rags? And the hunter says, yes. So then they swap clothes, you see. So there's the hunter, yeah, the god disguised as a hunter, giving him the robes, yeah, the raggedy robes, yeah. So the first dress of the Buddha was like rags, yeah, okay. And like this thing, like the monks, our fully ordained monks, they have this yellow robe with square bits sewn together, yeah. Because in that time, the shramanas, they used to get like rags and sew them together, and live like that, very ecological actually, save the planet, yeah.
Okay. Então aqui a gente vê o Siddhartha, depois que ele se desfez das joias todas, cortou o cabelo, ele ainda estava vestindo um tipo de uma saia, né, que se usa muito na Índia, e ele tinha essa saia toda de seda, maravilhosa, a saia de um príncipe mesmo. Né? Então ele diz, bom, agora eu preciso também trocar e colocar uma roupa que não seja uma roupa de príncipe. E aí um dos devas, ele se disfarça de caçador e está vestido com roupas completamente rasgadas, né? E aí eles se encontram e o Siddhartha fala, você quer trocar, né, a tua roupa com a minha? Ele fala, claro que eu quero. Então eles trocam de roupa e daí vem, então a primeira roupa que Siddhartha coloca, né, nesse sentido é uma roupa toda rasgada. E daí vem também a tradição de que o manto amarelo que os monges usam, ele é todo feito de patches, né? De quadradinhos assim, retalhos, né? Não, seriam como se fossem retalhos, mas ok, vamos dizer, né? É para mostrar que seriam retalhos, né? Justamente vindo dessa tradição do Siddhartha ter vestido essa roupa rasgada, toda de retalhos também, né? Okay, so now, you can see he's in the forest, yeah? Looks, it's nice, yeah? There's like rabbits, there's like deer, these are the forest animals, and yeah, he's in the forest. And now this is, to an ordinary person, he's standing there by himself, by the way, so this is like behind the scenes. This is showing all the gods that are there, you know? In Borobudur, a lot of the panels, it's showing like what people can see and what other people can see with like clairvoyance, yeah? So this is what you could see if you had the divine eye, like all the gods there. If not, you just see him standing by himself in a forest if you're a normal person, like you or me, no? Okay? Então, aqui ele está na floresta, vocês podem ver que tem vários animais aí, perto dele, a árvore e tudo. E essa é uma cena que é o que está acontecendo no backstage, né? Por trás da cena. Quem tem olhar, né, quem tem karma para enxergaria todos esses devas, né? Caso contrário, alguém com uma visão comum enxerga somente o Buda lá, o Siddhartha, em pé, sozinho na floresta, quando na verdade ele estava acompanhado de todos esses devas. I'm sure Siddhartha could see all these devas, yeah? Claro. He could see them, but normal person couldn't, yeah? Com certeza Siddhartha conseguia enxergar esses devas, todas, mais uma pessoa normal. Actually, he's already told them to go away, but they're still there, yeah? As usual. Na verdade, ele já falou para eles, agora é comigo, mas eles não conseguem. Estão lá ainda. Yeah, we know that one, yeah? Okay. Yeah. Anyway, so now he says, I renounce the throne of the Sakya kingdom, yeah? Now I'm just a simple wandering monk, yeah? Okay? E aí ele fala, eu renuncio ao trono do reino de Sakya, eu sou agora um simples monge. And I'm going to save sentient beings from the stormy sea of samsara, yeah? E eu vou salvar os seres sencientes do mar revolto do samsara. Okay, so now the devas, they go back and they tell all this good news, yeah? To around all the god realms, yeah? E aí os devas ficam satisfeitos e voltam para o reino dos devas e para dar essas boas notícias para todo mundo. Okay, so now Siddhartha goes on his spiritual journey, no? Actually, yeah, in the forest as a shramana. So this is him. The first thing he does, he walks through the forest, yeah, and he comes to an ashram, and in there is like many female like yoginis. Yeah, see, they're all ladies. Yeah, okay, ladies with dreadlocks. Yeah, they're all meditators in the forest. Yeah, okay. Então, and this one's called Padma. Yeah, the main one. Yeah. Então ele sai andando, ele vira um mendicante, está na floresta, e aí ele chega num ashram, e nesse ashram principalmente tem mulheres. Well, only mulheres. Só mulheres, dá para ver aí, e como elas têm esse cabelo em dread, dá para ver que elas são praticantes, yoginis. Not just me. There's lots of people with dreadlocks on Borobudur. Maybe you were also there. Yeah, who knows? Can't remember, unfortunately. Have some kind of loss of memory, sorry. E aí a gente tem a principal delas, que está em pé. What's her name? Padma. Padma. Lotus, yeah.
Okay, so it's a bit like nowadays, isn't it? If you go in a spiritual center, yoga center, mainly it's full of women, yeah? Okay. So actually also in those days, you know, because you always get this impression it was more men, but there was loads of women practicing as well, you know. So he goes, I don't know if he does there, but probably, I imagine like yoga and stuff, Ayurveda, you know, kind of things that women like, you know. Yeah, because also we have those things in Buddhism, yeah. Então, hoje em dia, a gente vai em centros de yoga, centros espirituais, etc. E o que a gente mais encontra são mulheres. Here's more women. There's always been more women here than men. Como aqui também. Sempre mais mulheres e às vezes a gente tem essa falsa impressão de que são mais homens, mas... E naquela época também. Também tinha muitas mulheres praticando. So anyway, I think this Lalitavistara is super beautiful, because you really see much more details than you ever see in any other story of the Buddha, yeah? É bem bonita, né, a história do como Lalitavistara apresenta a história do Buda, porque o que ele apresenta é algo que não é comum, não é a história que é apresentada normalmente da vida de Buda. So he stays there practicing for a while, then next he goes to another ashram, yeah, which is there's male yogis, yes, yeah? And the leader of them is, that's nice, no, it's a butter lamp, yeah, there's monkeys there, yeah, it's nice, yeah? Beautiful, no, Bella? Yeah. So the leader of this ashram is called Raivata, yeah? Aí ele passa um tempo nesse primeiro ashram, depois ele continua andando, encontra esse segundo ashram, nesse caso são um ashram com homens, e o líder dele chama Raivata. Okay, Raivata. So it says in this book, no, in the story, that here the bodhisattva, he gets food and he gets rest, yeah? So ashram means this, yeah, place of rest, you know? So Rinpoche, Lama Gangchen used to like very much this thing that ashram, yeah, okay? It's like ashrama. He used to say that Be, yeah? Be, where the village where Albaniano is, yeah? He used to say, in Tibetan, Beshramanaya, like Vajrasana, yeah? Is like the same like ashrama, yeah? So he used to say, oh, look, this is a secret valley of a place of rest and regeneration. He used to like a lot this saying that, you know, the word Be, yeah, of our village in Italy was meant like an ashram, yeah, where you could recover your energy, yeah. You know, and also in the Indian tradition, yeah, these places, you know, like everybody that comes, you can sleep there, you can eat, yeah, you can relax, you can recover. That in all ashrams, it's like that in the Indian tradition, yeah. I mean, nowadays a little bit we have to survive, but we try and do our best, you know, like in it, like. We try, you know, as much as we can, yeah, to be accommodate. How do you call it? Accogliente, to, you know, welcome people, yeah, welcome those who need, you know. Então, na verdade, aqui Siddhartha, então, nesses dois ashrams é um lugar onde também pode recuperar suas forças, descansar. E ashram significa é um lugar de descanso realmente, e que a outra palavra para ashram é Beshramanaya, e albaniano, onde está o albaniano Healing Meditation Center na Itália, está justamente na cidade de Bé. Então o Rinpoche falava muitas vezes. Aldeia. Na aldeia de Bé. Então Rinpoche gostava muito disso, que Beshramanaya, que é como ashram, que é um lugar para regeneração, para descanso, etc., relaxamento, tinha a palavra Bé, né? Então ele ligou uma coisa com a outra. Então um ashram é um lugar onde você pode dormir, onde você pode comer, você pode relaxar, recuperar tua energia. Now you can see clearly that the concept of an ashram is in the nature, yeah? See many times all these forest scenes, yeah? Okay? Why? Because it's more healing to be in the nature. So slowly, quickly, we need to develop more our campus, yeah? Why? Because it's not, Rinpoche doesn't need for him, no, it's for us, yeah? Okay? Então, como vocês podem ver, os ashrams estão sempre na natureza. Por quê? Porque a natureza em si já é um fator de recuperação de energia. E uma outra coisa que ela falou antes, que então albaniano é também
pode ser visto como um ashram que acolhe todo mundo, acolhe as pessoas e, na medida do possível, né, é esse lugar de recuperação, de recuperação de energia, etc. Então, por exemplo, nós temos nosso espaço em Campos Jordão e esse é um lugar que precisa ser desenvolvido. Okay, so in the first part of Siddhartha's, after he goes forth, when he leaves the home life, when he leaves his normal role, he's going from ashram to ashram, so first was the Padma ashram, then Raivata ashram, now he goes to this other ashram, This one, you can see, this thing here is like it's with rocks, like mountain caves, okay? So this goes to this ashram here with this other guru called Arada Kalama, this very famous guru of Siddhartha, okay? Então, Siddhartha sai desse segundo ashram e continua vagando, andando pela floresta, encontra esse terceiro ashram. Esse terceiro ashram, pelo painel, a gente vê que são cavernas, pequenas cavernas na rocha, cavadas na rocha, e o principal, o mestre desse ashram, se chamava Arada Kalama. So, how do you say? So in this ashram, they're doing tapas, not having this nice tapas like in Andalusia. No, not that nice tapas. They're doing the difficult ascetic practice, yes? In their Hinduism, no? They have this idea that if you can sort of like control your body, you can control your mind, Okay, it's not entirely wrong, but they do have one tradition. Maybe you see on TV, no? They do like standing on one leg for like 10 years or something, very tough, to go beyond the limit of your emotion, I guess, no? And anyway, but to continue so your mind becomes like super mega strong, I guess is the idea, no? Yeah. Anyway, so in this ashram they're doing this kind of thing. There's 300 yogis practicing this kind of tough ascetic practice, So anyway, Siddhartha is doing all this kind of stuff, And okay, so anyway, so then he becomes very good at it all, and the guru, Arada, he says to Siddhartha, me, I'm getting old, okay? In fact, here it is, here's the guru, he's talking to Siddhartha, He says, I'm getting old, would you want to take over and become the leader of our Sangha, okay? But Siddhartha said, no, this is not enough for me. I'm doing this, but I'm not completely peaceful, so obviously it's not enough, but thank you very much, And I will continue in my search for inner peace, Então, nesse ashram, é o que em sânscrito se chama de tapas, não são os tapas mexicanos, mas são espanhóis, mas são as práticas ascéticas. E aí tinha nesse ashram 300 yogis que faziam essas práticas ascéticas, e o lance é que através do controle, se entende que através do controle do corpo você vai alcançar o controle da mente, o que também não está completamente errado. Então, por exemplo, um yogi que fica em pé a vida inteira dele, em cima de uma única perna. They have like a kind of swing that they lean on, But they can never sit down, even day and night. They need to stay like this, very uncomfortable, no? Então eles nunca deitam, nunca se mexem, estão sempre em pé, numa única perna, e eles têm algo para se segurar, mas tem que ficar noite e dia, e ficam 10 anos, Com certeza a mente de alguém que faz isso se torna realmente muito forte, E Siddhartha aprendeu e praticou essas práticas ascéticas. Num determinado ponto, o guru desse ashram, Arada Kalama, diz para Siddhartha que ele está ficando velho, que ele já gostaria de passar o comando para outra pessoa, e pergunta para Siddhartha se Siddhartha pode fazer isso, ele quer. E Siddhartha diz que ele agradece, mas que não, porque ele ainda não alcançou, e não encontrou aquilo que ele está buscando. Então não se tornou aí o guru desse lugar. But like many of us, we try different things, before we got on the path that we actually want, There's also Siddhartha, he tried this, he tried that, go to different ashrams. It's normal, no? Bom, e assim como nós também procuramos diferentes caminhos para seguir no nosso caminho espiritual. Isso é normal.
E a gente está vendo aí que Siddhartha fez a mesma coisa. Okay, this is where, the bodhisattvas become a sramana. A sramana is like a kind of spiritual wanderer, yeah? Okay, so here he is and he's wandering. He got a begging bowl given to him by the 4 kings, the 4 gods, yeah? And now, as he wanders around, yeah, okay, people, what they do is, this is how it comes, this tradition in the Theravada, he comes with this big bowl, yeah? And then the people, they offer what they like to him to eat, anything, rice, fruit, anything, fish, anything, yeah? So the Shramana tradition is whatever people give you, you should eat it, yeah? Okay? And also have some discussion, try and help the people emotionally and do some prayers for them, each morning, yeah? So he's showing that he's living like that, yeah? The Shramana way, okay? Not going to the supermarket, not with his credit card, he just goes around and what you get is what, what people give you is what you get, yeah? Which also, if you lived like that, you'd have to be incredibly open-minded, no? Yeah? There's one story of one of the Buddha's disciples, exactly which one I can't remember, but famous story, and he's like, gets his begging bowl out, yeah? And then the person who gives him the food is a leper, yeah? And as he puts the rice in his bowl, his finger falls off, yeah? So he said, oh, thank you, and just takes it with the finger, yeah? It doesn't say, ugh, I'm not eating it. He says, okay, maybe he puts the finger out afterwards. But anyway, he eats the food, Yeah? Because you have to be, it's kind of very, yeah. Imagine us, we can't, oh, no, it's not organic, I'm not having, well, in those days it was organic, actually, but, yeah, at least it was organic, the food, in 2,800 years ago, but, not like, oh, I like this, I don't like this, blah, blah, blah. Imagine us, yeah? You just have to go around and knock on somebody's door and whatever they give you, thank you very much, yeah? It's like, actually, Rinpoche was like that, he just never used to complain, just whatever people give, he would accept, Então aqui Siddhartha se torna um Shramana. Esse Shramana é, na verdade, um asceta que fica vagando, andando pelo mundo. E aqui então a gente vê ele tem um pote de mendicância. E esse pote de mendicância, justamente, as pessoas oferecem comida para ele, dentro desse pote, e a tradição dos Shramanas é que eles aceitam qualquer tipo de comida que é colocada nesse pote e eles comem, né? Então tem e aí, ao mesmo tempo, eles também ajudam as pessoas, eles conversam, eles dão conselhos, enfim, estão aí para ajudar as pessoas que precisarem, que vierem falar com eles. E para fazer isso, a gente precisa realmente ter uma mente muito aberta, né? E tem a história de um discípulo de Buda que é oferecido para ele a comida por um leproso, e quando o leproso está colocando arroz no pote dele, o dedo dele cai, o dedo do leproso cai no meio do pote, e ao mesmo tempo esse monge, né, não rejeita, ao contrário, agradece, né, tira o dedo que caiu, mas come o arroz, né? Então, imagina se fosse com a gente, né? Então, não gosto disso, não gosto daquilo, maior nojo e coisa do tipo. Então, realmente é uma prática. E Rinpoche era assim. Tudo que você oferecia, o que você oferecesse, estava bom para ele, e ele nunca reclamava. Maybe he gave it to somebody else, but he would accept it. Talvez ele desse alguma coisa para outra pessoa, mas na hora ele aceitava, com certeza. Rinpoche always used to say we need to say yes, yeah? Yeah, and there's the word no people don't like, yeah? O Rinpoche sempre dizia sim, né? Porque ele falava, olha, a palavra não as pessoas não gostam. I think, anyway, for us, the message is, okay, we shouldn't waste food, Like, there's a big ecological crisis, yeah, okay? Even here in Brazil, apparently there's people with hunger. Impossible, but incredible, no? Okay, so if you buy food, please don't waste it. Don't buy more than you need. This we should absolutely stop throwing any food away. If you're throwing away, buy less, Not because I want, and then it goes bad and wasting, no? So this is a very ecological message. Don't take more than you need, yeah? Okay, yeah? Also, by the way, this Sramanas, which is kind of difficult for us, but they only eat up to midday, yeah? Yeah, so it means don't eat too much either, yeah? Okay, so we're like all the time like, I'm hungry, breakfast, lunch, dinner, snack,
tea time, you know, I need to eat. The body doesn't need all this, you know, so less is more, yeah, is the message of this, you know. So it's good for the environment, good for your health, yeah. I'm not saying that we should stop eating in the evening because we don't have the habit, but anyway, don't waste food, yeah? Please, you know. People are starving, yeah? What we throw out could feed, like, many states in Brazil, you know? You know? Yeah. Well, I'm sure what's thrown out in São Paulo, you could feed half of Brazil, yeah? 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 A mensagem aqui também é que a gente não deve desperdiçar comida, desperdiçar alimento. E isso acontece, né, com todos nós, nas nossas casas. A gente acaba fazendo mais comida do que come, o alimento acaba estragando, compra mais do que precisa, acaba apodrecendo. Então a gente não deve fazer isso, deve tomar muito cuidado, né, e usar e comprar e ter só aquilo que realmente vai consumir, né. Tem fome no mundo de todos os lados, mesmo aqui no Brasil, né, na esquina de casa tem. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não desperdiçar alimento. I mean, like when we used to go in a restaurant with Rinpoche, no? Anything that was left, it didn't matter what people thought. We used to put it in his pocket. I mean, not like wet food, but like bread and everything, and then take, yeah, bread, butter, yeah, anything that can take to eat or to give, you would take, yeah. You know, this is better, no? Or if you buy too much food, give it to your friend, yeah? Give it to the neighbors, you know? Don't throw, you know? Please, yeah? Eu costumava, sei lá, ia no restaurante, aí sobrava um pãozinho, uma manteiga, alguma coisa, ele punha tudo no bolso. Yeah, in the jola. Everything went in the jola. Punha tudo na jola. Yeah. E tudo bem, sobrou comida, leva, dá para alguém, distribui com teus amigos, sempre vai ter alguém que vai comer. Even if you went in the fancy restaurant, expensive one, didn't matter, in the bag. Até em restaurantes chiques, caros, ele não se apertava, não. Vai para a jola. Yeah. Anyway, these things we have. Anyway, Buddha, actually, if you examine the life of the Buddha, it's extremely ecological, you know? Okay? Rinpoche always said that we've gone too far away from the human values, yeah? And then the world is very unbalanced, yeah? So actually in Buddhism, like without having to say in a very strong way, it already shows how to live in a very, you know, like less is more, don't waste things, share, you know, it's all very clear actually, isn't it? Take care of the nature, be in the nature, you know. It's obvious actually, if you look, you know. It's everything of the Buddha's life was showing the path, yeah. So he's also showing many ecological things, like recycle, yeah. He got some old clothes, no? Yeah, he got some old clothes. He didn't go in like the store and say, "Where's my monk robe?" You know, yeah. Go to the monk robe store? No. Yeah. Uma coisa que eu esqueci de falar antes, que os shramanas também têm a tradição de só comer até o meio-dia, né? Então, isso é mais uma mensagem aí de que a gente come muito, né? Toma café da manhã, aí almoça, aí fica preocupado com o jantar, aí toma um lanche, toma um suco e come daqui, come de lá. O corpo não precisa de tanta comida, né? Então podemos comer menos. E a outra coisa é Buda e todo o ensinamento dele, todo o Dharma mostra um caminho muito ecológico, muito uma forma de estar no mundo ecológica, onde menos é mais, né? E começar com as próprias roupas dele, que já eram roupas recicladas, né? E ele não chegou e foi para uma loja comprar roupas de monge. Anyway, so also, you know, it's like, anyway, so many messages there, like, you know, help the others who are doing good things, no? Like these people, no? They help it, okay, he's doing something good, he's praying, he's good message, yeah? So they naturally support him, yeah? It's more like this communal idea, share, help the others. This, we need to go back to more, you know, be more communal, you know, anyway. It's very much in the Buddhist ethos, isn't it, yeah? You know, I don't need it, have it, yeah? Share, yeah? E aqui a gente também está vendo que tem um compartilhamento, né? Alguma coisa em comunidade, e essa é mais uma mensagem para nós, que a gente deve estar mais em comunidade, estar mais em cooperação, compartilhar. Actually, all the Buddha's sutra, okay, Buddha is not the Buddha yet, he's not got enlightened yet, almost, but not quite yet. All the Buddha's teachings came out like this. He would go to somebody's house, he would have lunch, and then they would say, oh, you know, I have a problem with my husband, my wife, my job, blah, 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 I'm afraid, I'm sick, you know. Then he would give a solution, and all the sutra
is this, the Buddha interacting with people. It wasn't like, like, oh, now I'm going to make a PowerPoint and, like level 1, level 2, level 3. No, he just like talking to people, yeah? Yeah, and then remembering what he said, no? Like he had some disciples, no? So then they remember, that time Buddha said this to that person, and that was nice, let's remember, useful, like with Rinpoche, no? Like what we're doing now, we record everything what Rinpoche said. It's useful, Yeah? Now we're going to put it into Portuguese. Okay? Então, os ensinamentos de Buda acabaram acontecendo um pouco dessa forma, né? Não bastante dessa forma, onde Buda era convidado a ir para um lugar, a ir para outro lugar, um almoço, um almoço aqui, enfim, alguma coisa. E aí as pessoas perguntavam para Buda, né? Então aquele ainda não é, né? Ainda não é o Buda, está prestes a se iluminar. Mas perguntavam, olha, eu tenho tal dificuldade com a minha família, com o meu reino, isso e aquilo. E a partir daí vinham os ensinamentos que Buda deu e foram depois, né, muito tempo depois, foram escritos e colocados no papel e se tornaram os Sutras de Buda. Also, another message is that when you meet people, you shouldn't say stupid things like gossip, meaningless speech. No need, no. Just if you meet somebody, try and give them something nice, like Rinpoche used to say, no. Speaking with peace, touching with. Just if you can't give anything nice, better not say anything. Yeah. Yeah, be quiet. If not, if you at least try and say something positive, yeah? Because we have a lot of this gossiping habit, like especially with the internet, no? All this about, I don't know, Shakira is doing this in Spain and, blah, 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 blah. Wasting the time, wasting the energy, yeah? So, just try and say something helpful to people, Também aqui, né, isso também tem uma mensagem aqui de que quando a gente encontra com as pessoas, vamos tentar ser cordiais, ser legais com as pessoas, falar coisas positivas. Se a gente não tem nada para dizer, podemos ficar quietos, né? If possible. Impossível, mas possível, né? E a gente tem muito esse hábito de fofocar, de ficar conversando, jogando conversa fora. E esse, na verdade, a gente está jogando fora tempo, energia. Então, no mínimo, né, podemos ficar quietos. O importante é falar quando a gente está com outras pessoas, coisas positivas, coisas que sejam de benefício. You can see here, there's devas or always following him around, like kind of stalking him. Everywhere he goes, the devas are like looking like, oh, what's he doing? Like we used to be with Rinpoche, what's he doing? What's going on? E aqui vocês estão vendo os devas e os devas ficam espiando, né, o que Siddhartha está fazendo, cada movimento, cada respiração que ele dá, eles ficam espiando o que está acontecendo. É como a gente que ficava com o Rinpoche espiando cada movimento dele. É isso mesmo. Okay. Okay, next, yeah, so as Siddhartha, as a Shramana, met all kinds of different people, So actually showing like a kind of equanimity, rich, poor, whoever, meeting everybody, yeah? Whoever wants to give him some food, whoever wants to talk to him, yeah? So now actually this time he meets King Bimbisara. He's very famous in Buddhism, yeah, okay? Now remember, of course, Siddhartha was a prince, but he gave up. So probably might even have known this Bimbisara before, I imagine, yeah? Okay, but he's a neighbouring king, yeah? Okay? So now here is where Bimbisara invites Siddhartha for lunch, yeah? Okay? First, but actually they become friends. And like, for example, like the Wheel of Life, no? This is actually King Bimbisara. I think it was one king, I'm not sure if one king wanted to give him a present or King Bimbisara wanted to give another king a present, but the Wheel of Life, the Buddha advised, yeah? This is the best present you can give a king, to give the man who has everything, yeah? Okay? He's very famous in the Buddhist sutras, yeah? So this is when they first meet, yeah? Was it Bimbisara who asked to give it to someone? Or I can't remember whether he give or he received, but anyway, he's in the story of the Wheel of Life, yeah? Então, o Bodhisattva, ele encontra todos os tipos de pessoas, sem distinção, e né, com todo mundo,
ele conversava, ele se relacionava, e aqui a gente tem esse famoso rei Bimbisara, que foi, né, foi muito presente na vida de Buda, e esse é o momento onde os dois se encontram. É claro que Siddhartha vem de um reino vizinho ao reino do rei Bimbisara, e aqui eles estão juntos, estão conversando, e foi convidado para almoço. Tem uma história que a gente não tem certeza se foi o rei Bimbisara que quis dar um presente para um rei amigo, ou foi o contrário, um outro rei que quis dar um presente para Bimbisara, mas que perguntou para o Buda, e o Buda então desenhou, né, a roda da vida, e essa roda da vida foi entregue para esse rei como um presente, e nada melhor do que a roda da vida para ser oferecida para um rei. Okay, so actually this is in the forest, yeah? Okay, this is Siddhartha, and he's actually sitting on a pile of grass, yeah? And this is King Bimbisara, who comes up to him and he said, "Oh, I've heard about you, you know. Would you like to come and live with me in my palace, yeah? You can have half my kingdom, and why don't you come and live with me in my palace and stay there and make a good energy in my palace?" And Siddhartha says, no, thank you. You know, I've already given up a kingdom, thank you, yeah? You know? So now I need to do something different, yeah? Their happiness is not in the palace, you know? Please let me be, let me do my spiritual path, yeah? But of course, then Bimbisara want him more, yeah? Okay, as normal, yeah? When you say no to people, then it's like, actually, yes. Yeah, okay. Então aqui a gente tem Siddhartha, né? Que a flecha está em cima do rei Bimbisara, e nós temos Siddhartha sentado na grama sobre um pouco de palha, e o rei Bimbisara conversando com Siddhartha, perguntando se Siddhartha não gostaria de ficar com ele, ficar no reino, que o rei Bimbisara daria para ele metade do reino, e ele poderia viver lá, etc. E aí Siddhartha responde, não, eu já acabo de, né, como é que fala? Renunciar, né, ao meu reino, e por favor me deixe continuar na minha busca. Yeah, so anyway, so Siddhartha says to King Bimbisara, he said, you know, no matter how much money, how much jewels, no much stuff you've got, it will never bring you happiness. Yeah? Never, yeah? The only thing that will bring you happiness is if you overcome your mind's grasping, yeah? If you find inner peace in your own mind, this is the only solution, yeah? So then Bimbisara actually said, can I become your disciple? And he said, yes, yeah? So this is how they start the relationship between the Buddha, famous relationship between the Buddha and King Bimbisara, yeah? So he continued being a king, by the way. He didn't stop being a king, but the Buddha was like his advisor, yeah? Então, nessa mesma ocasião, Buda diz então, né, como resposta ao pedido do rei, do rei Bimbisara de Buda de Siddhartha ficar no reino, ele fala, olha, todo o dinheiro, toda a fama, todos os prazeres não vão de fato trazer felicidade, e o que nós precisamos de verdade é superar a nossa mente de apego, de agarramento, e alcançar uma mente de paz, né? E então o rei Bimbisara pede a Siddhartha se ele pode se tornar o seu discípulo, e Siddhartha diz que sim, né? E a partir daí começa esse relacionamento super profundo entre os dois, e Siddhartha se torna o conselheiro do rei. Oh, it's very beautiful. All the forest animals here, beautiful, no? All different types, yeah? Okay, next, Siddhartha arrived in the ashram of Guru Rudraksha, yeah? Okay, now this is a big ashram with 700 yogis, yeah? This is near Rajgriha, yeah? Okay. Rudraksha is like this bead, you know, like it's from a tree, yeah? Nowadays we say it's like the symbol of Shiva, no? You can buy it. Yeah. And there's all this thing about how many faces anyway, this guru is called Rudraksha, yeah? Okay. And actually these yogis are wearing Rudraksha beads, you see here around their necks, yeah? Okay. Like yogis do these days, yeah? So this Rudraksha, this is the guru here, and he's teaching like how to absorb the mind into profound samadhi, yeah, okay?
and experience limitless consciousness. So in the Hindu tradition, also in the Buddhist tradition actually, when you develop concentration, you can achieve what's called siddhi realization. You get some kind of, if you want, some kind of strong mental power, where you can manifest things, we'd say in the modern terms, okay? So this Rudrakshi has this power, and then he teaches how to develop samadhi to Siddhartha, and Siddhartha quickly gets it, So then Rudrakshi says, would you like to, I'm getting old, would you want to be my successor? And Siddhartha says, no, thank you, because Siddhartha asks Rudraksha, is this it? Is this as far as you can go? And Rudraksha says, yes, But Siddhartha's not convinced, says, no, thanks. So I need to continue on my own journey, yeah? So then, after a while, he leaves that ashram, having learnt everything he can learn there, okay? What? Then he leaves, having absorbed, the techniques of meditative concentration, So this Arada Kalama, and Rudraksha are the two main gurus, let's say, of Siddhartha, okay? Então, ele finalmente chega num outro ashram. Esse ashram é um ashram com aproximadamente 700 praticantes, yogis, e o guru dele chama Rudraksha. Rudraksha é uma semente de uma árvore na Índia, toda assim, aí chama é o olho de Shiva. E até hoje os sadhus e praticantes usam malas de Rudraksha, e vocês podem ver que eles estão com esses malas pendurados no pescoço. E a especialidade da prática de Rudraksha era entrar em samadhi, absorver a mente num estado profundo de samadhi, num estado profundo de concentração, e tendo alcançado esse estado de concentração, o yogi alcança siddhis, que são realizações, que são poderes muito poderosos, poderes mentais muito poderosos, né? I mean, even nowadays, the Hindu yogis, they still have these things. If you go in India, they still can do it. E na Índia, os yogis na Índia até hoje seguem muito esse caminho e alcançam esse mesmo estado. E aí, Siddhartha rapidamente pratica e alcança esse estado proposto pelo guru. E o guru, a um determinado ponto, diz: olha, eu estou ficando velho, você gostaria de ser o meu substituto? E aí Siddhartha pergunta: mas esse é o ponto máximo que você consegue chegar, da tua prática? Ele falou: é. Ele falou: não, então eu agradeço, não vou ficar porque eu estou procurando algo além disso. Então Siddhartha, mais uma vez, deixa o ashram. Okay, this is Siddhartha. You see, he's got a halo. It's not just Christian saints who have halos. Why? Because actually, people have auras, okay? And some people can see other people's aura, okay? So, and it's like this body light, brilliant light around people, So that's to represent the inner quality of the Buddha, okay? I have a photo somewhere of, I don't know where. But one time we went in this, New Age fair with Rinpoche, okay? And they had this Curlian photography. So I think Milan or somewhere, somewhere in Italy. We went to this New Age, kind of fiera, okay? And somebody had one of those Curlian cameras, okay? So they took a picture of Rinpoche, and he had really gold aura. It's beautiful, I've got somewhere, I have a photo, don't know where, but I have this old photo, So this is showing this kind of body light, so holy people have more light, It's true, more illuminated, Então vocês podem ver aqui também que o Buda, Siddhartha, tem uma auréola em volta da cabeça dele. Então isso não são só os santos cristãos, mas católicos, mas também nesse caso mostrando justamente. I think Muhammad, no, they don't show his face, no, but they show like an aura, just like a kind of. Sei. O Maomé também não mostra o rosto dele, mas eles mostram uma aura, E essa aura está simbolizando toda a energia, a aura que sai do próprio corpo do praticante. Então, uma vez, Lama Caroline em Milão, lá perto de Milão, foram com o Rinpoche numa dessas feiras tecnológicas,
E No, New Age. Desculpa, de nova era. Well, E aí some kind of technology, yeah, but tinha, different kind. desculpa. E tinha uma máquina de leitura de aura, né? Aquela máquina it's like Kirlian, Russian, né? Kirlian. It's a Russian aura camera. I don't know how to describe it. Yeah? É como uma câmera que capta a aura, né, da pessoa. Fizeram do Rinpoche. O Rinpoche tinha uma aura maravilhosa, dourada em volta dele. Essa foto ela tem que achar. Ela falou que tem em algum lugar, ela não sabe onde está. Anyway, yeah. Sorry, wait. Okay. Microphone, please, Ruchi. Yeah, we want to hear what you're saying. Also, some friends is listening to this from around, so they'd like to hear too. You know, with us, it's like these things. We have the ones visible and the ones invisible listening to the teachings. Antes de conhecer Lama Gangchen, uns 4 anos antes, eu conheci uma clarividente que ela disse que eu reconheceria um guru do Oriente do chapéu amarelo. Yeah. E que eu falei, mas como é que eu vou saber quem ele é? Ela disse, você vai saber. Porque você vai olhar para ele e você vai reconhecer pela luz dele. Okay. Então, um dia na Arapiraca, no encontro, o Rinpoche surgiu uma aura verde dele, né, de mais ou menos 1 metro de círculo, né? Yeah. E aí eu fiquei olhando e falei, meu Deus, esse é o meu guru. Aí eu olhava assim, eu olhava para todo mundo, ver se eu achava que todo mundo estava vendo. Não, era só eu que estava vendo, né? E aí eu comecei a questionar, falei, mas eu mereço tanto assim? Que coisa de louco. Quando eu comecei a questionar, desapareceu, mas aí eu já tinha visto, não tinha mais jeito, né? Ruchi is saying that 4 years before she met Rinpoche, that a clairvoyant lady told her that she would reconnect with a Tibetan guru with a yellow hat, and she said, how will I know which one it is? She said, through the light, yeah? Then she was somewhere, I don't know where, somewhere, and she saw this guru who was Rinpoche, and around him was like this bright green aura of like 1 meter, and she thought everybody was seeing that, and then she realized it was only her, yeah? Then she realized that was the right one, then she started to follow Rinpoche, yeah? Yeah, and one time in Madrid, yeah? With one of the Lama Gangchen congresses, we had some from Bernard, no? One friend from England, yeah, German friend who lives in England, and he got these, what do you call it, dowsing rods, yeah, this that goes like this, you know, like they do for water divining, and he said, I'm going to measure Rinpoche aura, you know, so, you know, with energy it goes like that, yeah, okay. So then you start next to Rinpoche, and then to go back, and then out the hall, which was a big hall, and then across the road, and then down the street. So it was like huge, you know, yeah. Né, indo nessa linha de histórias, num congresso que Rinpoche participou, estava o nosso amigo Bernard Gesch, que também é cientista, e ele foi medir a aura do Rinpoche com radiestesia, com aquelas 2 pontas de prova de radiestesia para medir a aura. Ele saiu bem da frente do Rinpoche, né? As 2 pontas completamente abertas, foi até o final do salão, continuava aberta. Maybe it was like 4 times the salon, maybe it was 4 times longer than this room, okay? O salão já era mais ou menos de comprimento 4 vezes, alguma coisa 4 vezes como o comprimento dessa sala aqui, e saiu do salão, saiu da área do teatro, cruzou a rua e ainda estava a aura do Rinpoche lá, assinalando, né, bem grande. Yeah, so anyway, yes, so it's true, powerful, yeah, okay. Anyway, so inside these pictures, there's many kinds of, or we could teach the whole Dharma actually, so all kinds of message, yeah. Então aqui, através de todos esses painéis, a gente pode, na realidade, ver e ensinar todo o Dharma. Tem muita mensagem. Yeah. Oh, okay, so anyway, so he leaves the ashram of Rudraka, yeah, okay. Então ele, finalmente sai desse ashram. And then he goes to meditate near Bodh Gaya, no, on Gaya mountain, yeah, okay. Aí ele vai meditar na montanha de Gaya.
Okay, and like these 5 yogis, yeah, okay, they've been in this ashram for years trying to, achieve like realization, siddhi, but they never got any, yeah? So they said, he's got some, so he knows how to do it, so we'll go with him. So they go with Siddhartha because they want to achieve siddhi, yeah? Esses 5 ascetas, eles estavam vivendo nesse último ashram e durante anos e nenhum deles alcançou nenhuma realização. E aí, quando vendo que Siddhartha tinha alcançado alguma coisa, alguma realização, ele disse assim, então vamos com você e você vai nos ensinar. You see, here is by the river, yeah? See, there's all the fish in the river, yeah? This is Aqui a gente pode ver que tem um rio, tem os peixes. They're like in some kind of caves near a river, yeah? Okay. Eles estão sentados in a forest, yeah? Okay. Estão na floresta, em cavernas, perto do rio. This is called the famous Naranja River, yeah? Not Naranja, not like an orange, yeah? Naranjana. Esse é o famoso rio Naranjana, que não é laranja nem naranja. So there they start to do tapas, yeah, not the Spanish tapas, the yogic tapas, yeah, ascetic practice. This is where the Buddha does like the fasting and all those kind of things, yeah. The Bodhisattva, yeah. Então aqui é onde eles estão fazendo as práticas ascéticas mais radicais. Okay, so this is recorded in the Theravada tradition as well. So the Siddhartha he tried all the different techniques of yoga, Okay, yoga, yes, but then all other kinds of stuff. So it says, for example, he tried standing on one leg, yeah, or doing like this, like this kind of stuff that they do, yeah. Tried that, yeah. Then also always standing, never sitting, never cutting the fingernails, like you see in these yogis with like very long fingernails. So he tried that one, yeah. Then never talking, yeah. Then not eating meat, not eating fish, not drinking alcohol. Then eating only food that dogs wouldn't eat. He tried all these like weird diets. As many know, yeah. Don't eat this, don't. Like even nowadays, yeah. Tried all different kinds of diets, yeah. Then he did like fasting, like eating like super little food, like 6 berries, yeah. And then sleeping on the hard ground, yeah. Yeah, or did all kinds of stuff, yeah. And then also like walking around with a trident and a kapala, yeah. Okay, so anyway, this is recorded. The Buddha tried everything. He said even he went around on all 4s barking like a dog. He tried everything that in the Hindu tradition, yeah. And he said, you know what? It doesn't work, He said, I've tried, I tried, Also, he said, I tried to do like really strong pranayama and then I got like a super bad headache, I got lung, yeah. But he says, I've tried, I'm trying, yeah. Yeah. So he tried all these different techniques, yeah, okay. Então, o Bodhisattva, ele nessas práticas ascetas, ele tentou todos os tipos de práticas que existiam, como ficar em pé numa única perna, sem sentar, sem se mover, ou ficar com o braço virado para cima assim e não abaixar o braço, ou comer muito pouco, ou comer apenas comida que um cachorro não também nem cachorro não queria, né? Sair por aí andando com o tridente, comer pouquíssimo, sei lá, com 4 frutinhas, 5 frutinhas por um. Não, semilhas, não frutinhas. Sementes, pequenas, 5, 6 sementes por dia e coisas do tipo. Então, ele tentou realmente de tudo e falou, não está funcionando. Isso aqui não funciona. Ele até tentou exercícios, né, de respiração, os pranayama, né, os mais fortes, e o que ele falou, olha, o que me deu foi lung, né, e uma bela de uma dor de cabeça. There's this thing, I don't know, you do like something like, I don't know, you close off your eyes and your nose and your mouth and your ears and you hold your breath, yeah? It's like one yogic technique, yeah? So he tried doing this and like holding his breath, yeah? But he said in the end it just gave him like a super bad headache, this technique. This is true actually. With pranayama you need to have a very good teacher, yeah? Otherwise you can disturb yourself, yeah? Yeah? That's why in the Tibetan tradition it's really not taught so much until like you're very like old, let's say, yeah?
because otherwise you can really give yourself a energy disturbance. Yeah, if you you're young and I want to get enlightened in 3 years, and then you can hurt yourself. So he said this is also not okay. Yeah. So he tried all these kind of techniques. Yeah. Ela está mostrando, né? This explains here. I'm not making this up. Está explicado aí no Lalitavistara que tem essa meditação onde você fecha, né, a tua boca, nariz, os olhos, ouvidos e procura parar a respiração, né? E realmente aí ele falou, olha, aí acaba a respiração saindo pelo lugar errado e pode perturbar os teus ventos internos a ponto de você não voltar mais, né? Isso é real. Então ele falou, isso não funciona, não é por aí. What else did you say? Sorry. That's it, yeah. Anyway, so then the gods who are stalking him, they go and tell his mother, who's in the Deva realm. They go and tell his mother. Said you need to make an intervention. Yeah. The gods, the gods who are always following him around, like taking care, Then they say, this is not going okay. We need to make another intervention. So they go off to the heaven of the 33 and get his mother, Maya Devi, who's a god now. She died, no? So you need to do something. You need to go and see Siddhartha and make him change the direction, okay? Então, os deuses que estavam sempre espiando, os devas espiaram e aí viram, bom, Siddhartha não está indo para um bom caminho, né? Tem alguma coisa aqui que tem que ser, né? Levantar a bandeira vermelha, intervenção. E aí foram até a terra dos deuses, onde a Maya Devi tinha renascido, a mãe dele, e pediram para ela que ela intervisse de alguma maneira. Você tem que fazer alguma coisa. Okay, so the next scene is this is his mother, who's descended from the god realms, together with all the Devis, female gods, with loads of food. Yeah? They brought pies and things. You see, they're all full of cake, pie, pastel, because he's like starving himself, So she's saying, Siddhartha, you cannot carry on like this. You're starving yourself, But you need. So you can imagine. Huh? A mãe só muda de endereço. We say, mother is mother. She only changes address. Yeah, exactly. You can see, like even like too much now. It's like 10 pies or so. He's not eaten anything for like 6 years. So he's like thin, no? Então Siddhartha está nessas práticas ascéticas. Ele está magro, pele e osso, e a mãe dele chega com todas essas devas, né, femininas, e com muita comida, com muitas tortas, com muita coisa gostosa, oferecendo para a cidade. Diz assim, Siddhartha, não dá para você continuar desse jeito. Okay, so she says, look, Siddhartha, can you stop doing this? He said, no, Mom, no, actually, since many lifetimes I promised to do this. What I'm doing now is not a waste of time, yeah? He says, even if the whole world falls to pieces, I'm not going to die, don't worry, yeah? And soon you'll see me become a fully enlightened Buddha. So take your pies back to heaven. I'm just going to carry on doing this, and it'll be okay. Don't worry, mother. Yeah. So then she and all the goddesses with the pies go back to heaven. Yeah. Então ela pergunta, será que você não pode parar com tudo isso? Está sendo uma grande loucura. Ele fala, olha, não, eu tenho essa promessa, esse compromisso de vidas e vidas, e eu vou alcançar o estado de iluminação. Não se preocupe, né? Eu não vou morrer e em pouco tempo eu vou alcançar o meu objetivo. Então a Maya Devi, né, e todas as deusas, elas voltam de volta para o reino delas. With the pies. Com as tortas. Okay, next, okay. Next, this is, so Siddhartha continues his tough practice, So he's eating now he's only eating 1 juniper berry every day, So then he becomes like super thin, okay? There's all those images of Buddha where you can see his ribs, no? Okay? Então aqui os devas, mais uma vez, vindo render homenagem ao Buda, e esse é uma etapa da vida dele que ele só come como é que chama? Uma frutinha de juniper por dia. Okay, so ele é pele e osso. He loses his body light, no? Because he's not eating, So he goes like kind of greyish color,
and he's sitting on the hard ground, and he's doing like, I see the Hindus still do this, sitting in the super hot sun or sitting in the freezing cold, yeah. And if the mosquito bite you, they can bite you, he's doing all this kind of stuff, yeah. Então, além de praticamente não comer, ele está sentado no chão, ele está debaixo do calor, do sol, do frio intenso, os mosquitos picam a pele dele, ele deixa, enfim. Okay, so then all the local children, they were coming and throwing dirt over him, and then they were meditating, no? So they would get like one grass, no? Poke him, yeah? And it's like this, no? See if they could wake him up out of the meditation, But anyway, you just continue, yeah? All these people here are gods. You see big hats are gods, yeah? So they're watching this whole scene, yeah? Yeah? Então, esses todos que estão aí, que a gente pode ver que tem essa coroa, né? Esse chapéu alto, comprido, esses são todos devas. E as crianças da região chegam perto chegam no Buda, no Bodhisattva, e pegam grama e enfiam na orelha dele, dentro do nariz, ficam fazendo cócega nele para ver se eles conseguem tirá-lo da concentração, e ele não se move. Okay, next. Okay, so the gods say, okay, you didn't want the pie. Okay, your mother's pies, yeah? Why don't, seeing as you have all these super abilities, why don't you become a breatharian, Why don't you become? A breatharian, yeah? These said, why don't you just take energy through your with breathing, Yeah. Take energy like this. You said you can, why don't you do it, yeah? So the gods suggest to him that he should do this. These, so Então, os devas... We can do it. Are you sure you can do it? Why don't you do it? Yeah? Os devas chegam a Buda, ao Bodhisattva, e dizem, escuta, você rejeitou, né, todas as tortas oferecidas, e com certeza você sabe, já que você sabe tirar a prana pela respiração. Então, por que você não se alimenta de fato de prana através da tua respiração? Se nós sabemos fazer isso, com certeza você também sabe. Okay, so then the Siddhartha said no, because I want to show something that everybody can do, not something so difficult that nobody can do, yeah? Okay, now I'm doing this, okay, trying all this yogic stuff, but this, no, because he said, when I stop doing this, I will eat normal food. I'm not going to take energy through my skin pores, Breatharian, yeah? Okay. Desculpe, eu falei da respiração, mas é através dos próprios poros. E aí o Bodhisattva diz, não, eu não vou fazer aquilo que as pessoas mais comuns não possam fazer. Então não vou mostrar uma coisa que outros não consigam fazer. E depois de eu atingir a iluminação, eu vou comer normalmente como todos. Once I was in Buzios and a group of breatharians come to see me, yeah? Okay. And then they asked me if I was a breatharian, and I said, no, I'm sorry, I eat normal food, yes. And then they were completely not pleased with me and went away, yeah. I just said, sorry, it's not what we do, yeah. I mean, there are some, I don't know if it's really can do like this all the time, if it's really, but anyway, in Brazil we do have some kind of breatharians, but anyway, this Buddha said, don't do that, okay. It's not suitable for us, It's not a path for us, okay. Maybe for them it's okay, I don't know. But his disciples, this is why he's like checklist. Okay, tried this is no, yeah. On a swing, no. Barking like a dog, no. He said this, he's trying everything and saying, okay, no. Showing what's good, like testing, yeah. Because it's true, like we have this spiritual supermarket, not everything is the right path, Então, uma vez em Búzios, Lama Caroline é um grupo de pessoas que realmente vivem de prana. I know. I always say that, like here in São Paulo, you would die immediately, so don't bother. Maybe if you live in some Xingu forest in the Amazon, maybe you can survive a while. But really, it's getting difficult to be a breatharian these days because viver de prana em São Paulo, você vai morrer na sequência. E para fazer isso você realmente tem que estar num ambiente muito puro, muito rico de energia, na floresta, no Xingu, né, em algum lugar muito poderoso energeticamente. E
E eles perguntaram para ela, você também vive de prana? Ela falou, não, me desculpa, mas eu como normalmente, como pessoas comuns. Aí eles ficaram bem chateados e foram embora. Então, o Buda, o Siddhartha, antes de se tornar o Buda, ele tentou todos os tipos de austeridades, todos que existem. E ele disse que não. Essas austeridades não fazem bem para a gente, não é bom a gente fazer, né? E por isso que ele mostrou o caminho, que é um caminho sem essas austeridades. I mean, honestly, it's not so different from today, no? Full of different diet and therapy and yoga and this and that and endless amounts, and we can get confused, no? And obsessed and all the life with, following this, following that. And Buddha said, okay, of course you need to take care of your health, but it's not the way, It's like the middle way is not that, So it's a big message for us, this, yeah. Every time I come here, there's like somebody saying, "Oh, if you eat this berry, everything will be okay," or this herb, or do this. Or every time I come, there's a new fad, yeah, of what's going to make us like young, beautiful, and immortal forever, and it doesn't work, The Buddha showed us a path, to change our minds, Yeah, body is going to get older, okay, bit by bit, yeah. But in the middle of samsara, we need this middle way, and that's what he showed us, yeah. So it's very similar, his time to our time, yeah. Yeah, so it's a very contemporary message, yeah. Então, esses tempos antigos são muito parecidos com os nossos tempos de hoje, porque hoje também tem um sem número de terapias e de dietas e de práticas e disso e daquilo, né? E não é diferente daqueles tempos. E o que o Buda nos ensinou foi o caminho do meio, e que os Budas nos trazem a transformação da nossa mente. Afinal de contas, também o corpo vai se deteriorando mais cedo ou mais tarde. Então, o cuidado e o desenvolvimento da nossa mente, esses são os ensinamentos dele. Okay, so next, yeah. Finally, the Siddhartha, I keep playing with the Buddha. Siddhartha, the Bodhisattva, he decides to break his fast, yeah, okay? Yeah. And he decides, as he said to the gods who told him, why don't you become a breath air? And he said, no, when I stop, I'm going to eat food, yeah, okay? Yeah. And all the other yogis thought he was amazing, because he was doing all this like tough practice and not eating and blah, blah, blah. He said, but this is not the right way for people, But he tried, Rinpoche, he always said, okay, there's a spiritual supermarket, yeah, you can look, and everything positive you can take, but everything that's not positive, no need to follow, yeah, and he's like shopping, no, yeah. So he's showing us like what he bought in the spiritual supermarket. So then he gave up, yeah, fasting, yeah. He said, now I need my body to be full of energy, yeah. So not eating and this and that is not the way, yeah. So this is when, how do you say, yeah? He goes to the village, yeah, okay. And he says, I'm going to eat. So then the 5 yogis think it's disgusting, and they quit. They leave him. They said, we'll leave you, you traitor, you heretic. Yeah, we're going off to Varanasi to continue our pure spiritual path without you. He said, okay, see you later. Então, nesse painel, é o painel que fala de que o Bodhisattva então desiste, né, para de fazer o jejum dele, né, e volta a ter uma alimentação normal, né, como ele já tinha falado para os deuses antes, que ele não iria vir a viver de prana. E como o Rinpoche falava, né, nós temos existe aí um supermercado espiritual enorme, né? Então, tudo bem, a gente olha esse supermercado e pega aquilo que é positivo, que é bom para nós, aquilo que não presta, vamos deixar de lado, né? Então, dessa mesma forma, ele finalmente, o Bodhisattva desiste encerra a sua fase de jejum, né? E ele fala que ele precisa agora ter um corpo cheio de energia, muito forte, né? Os 5 yogis, por sua vez, ficam completamente decepcionados com o Siddhartha, sentem que ele é um traidor e falam, bom, nós vamos seguir nosso caminho, nós estamos indo até Varanasi. Ele falou, tudo bem, vocês vão até Varanasi, eu vou seguir o meu caminho. Aí Siddhartha vai até a cidade. Okay, so here in this, he goes to this place called Uravilva? Is it not Uruvela?
What? Uruvela, I thought. No. I don't know. What we got was Uruvilva. Anyway, go somewhere, some village near this river, yeah. And before, for many years, he's just been eating like juniper berry, some little rice, and some sesame seeds, no? But now, the village girls, they see he's so thin, yeah, so they make him like a kind of special yogurt. In the Long Life Puja, we say it's like ghee and yogurt from 1,000 cows, yeah, like very nutritious, yeah, okay? So then they fill his begging bowl with this and he eats it, and then the strength of his body returns, yeah, okay? Então, And then he start going every day and having more, yeah? So he start to get strong again, yeah, okay? então ele, what's her name? Sujata. Sujata, Yeah. Então essa moça chamada Sujata oferece para o Bodhisattva um arroz, né, que é um arroz com leite feito de leite de 1.000 vacas, é um arroz todo, Like rice pudding, you know, like the Tibetans, they're always having like this rice pudding after the puja, you know? como um pudim de arroz, né? Dentro da tradição tibetana acaba se oferecendo um pudim de arroz depois de certos pujas, né? E vem daí a tradição. E aí Siddhartha finalmente come, né, do pote dele esse arroz, e ele começa todo o esplendor do corpo dele começa a retornar. A partir daí, todos os dias ele vai até a vila comer desse arroz e outras coisas. Okay, so now Monji Daniel is going to lead you in our first Nalsa retreat of Om Muni Muni, yeah? And I'm going to go to the bathroom, yeah? What is it? Our first retreat of Rinpoche is Om Muni Muni. Okay, so Monji Daniel is going to guide us with. Also, Rinpoche always said we need to put together with the mantra, not just talking. So please, and I'll be back in a few minutes. Yeah. Okay. Excuse me.
Shakyamuni Danya. So, Rinpoche said, by the way, just with Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha, all the path is there, yeah? So if you don't want million Buddhas, no problem. Just focus on Shakyamuni Buddha. Everything is there. Your mic is off. Oh, sorry. Don't know how to switch it on. Yeah, it's on. Okay, so Rinpoche said that if you don't want a million Buddhas, just focus on Shakyamuni Buddha, his life, or do his mantra, all the blessing is there. You can fully develop just focusing on Shakyamuni Buddha, yeah? Então, If that's what's suitable for you, you know? Rinpoche dizia que se você não quer fazer práticas de outras tantas divindades que existem, você tem todo o caminho e toda a prática está no próprio Buddha Shakyamuni. Você pode ficar com esse mantra e com essa prática, com a prática de Buda. So here the Buddha, Siddhartha, the Bodhisattva, starts to show the middle way, you know? Like, you know, don't eat too much, but don't starve yourself, you know? Don't do, like, no exercise, but do some, you know what I mean? Middle way, you know? Be healthy, be happy. On that basis, you know? Então, que o change your mind, you know? Que o Bodhisattva está mostrando nesse percurso é que é o caminho do meio, ou seja, não precisa jejuar e acabar morrendo de inanição, né? Não precisa comer demais, mas algo que seja confortável para o teu corpo, que seja nutritivo para o teu corpo. Mesma coisa com exercícios e também manter teu corpo saudável, ao mesmo tempo não exagerar nem de mais nem de menos. Então essas são algumas das mensagens que a gente está vendo aqui. Okay, so next, yeah? So, Siddhartha has been 6 years in the forest, and remember, he swapped his, like, prince clothes for some old raggy clothes off a god who was pretending to be a hunter, yeah? So for 6 years, he's been very ecological. He's been wearing the same clothes, yeah? Save the planet, he was saving the planet, yeah? But now his rags have really become rags, almost nothing left, yeah? So now he needs something new to wear, yeah? Então, durante esses 6 anos na floresta, fazendo todas as práticas ascéticas com os outros 5 ascetas, Siddhartha, né, o Bodhisattva, estava com a mesma roupa, né, aquela roupa toda já rasgada, que ele recebeu daquele Deus, daquele Deva disfarçado de mendigo. Então, praticamente, essa roupa já não existia mais, e agora estava na hora de receber uma roupa nova. So, Sujata, the lady and her friends who are feeding him now, making him stronger again, she has one maid, yeah, called Radha, yeah. Now Radha is a very good person, but unfortunately she gets sick and she dies, yeah, okay? Então, Sujata, que é essa moça que dá a comida, o arroz e a comida para Siddhartha, tem uma funcionária que se chama Radha, e Radha, enfim, fica doente e morre. So Siddhartha goes with Sujata to the cemetery, and there's the body of Radha wrapped up in a shroud, yeah, okay? So Siddhartha says, I need some new clothes, yeah? So then he takes off the shroud from the body of Radha and he puts it on, yeah, okay? Então, Siddhartha vai junto com Sujata no crematório, né, no lugar onde a Radha vai ser cremada, e no, ela she picks it up and then he thinks, maybe I need to wash it. Maybe I need to wash it before I put it on. Actually, is what he thinks. Yeah? Aí ela está vestida, né? A Radha, o corpo está envolto com uma mortalha, e Siddhartha fala: eu estou precisando de uma roupa nova, vou pegar essa mortalha. Ele pega a mortalha, veste, né? E he takes it and he says, first I need to wash it. Yeah, e ele pega a mortalha e diz assim: não, primeiro precisamos lavar e depois eu vou usar. Okay, so already for us, maybe we wouldn't be so keen to wear somebody else's shroud, yeah. But in India, this is impossible, yeah. Okay, they have this like caste system, the Varnas, yeah, and he's like top, you know, he's prince, yeah, Kshatriya, okay, he's top level, you know. And they have this very like stratified society based on purity and impurity, yeah. So to take the shroud of a servant is like impossible, you know, according to the Indian way of thinking at that time, yeah. So what he's showing us, like this concept of like pure, impure, it's like our projection, yeah, okay.
That's an important part for Tantra, no, actually, yeah? Like, we have too many, like, projections, or you're like this is good, this is bad, yeah? So it's like, okay, I'm going to put it on, yeah? And then all the gods are like, so shouting, oh, yeah, look what he's doing now look what he's doing, yeah? Now he's got a shroud, you know, this ex-Chakravartin, you know, king. Now he's walking around in some dirty shroud from some servant girl, you know? He's going beyond the limit of the society, you know, convention, yeah? Yeah. Então, realmente, o Bodhisattva pegar uma mortalha é realmente um ato, uma ação completamente fora, né, de qualquer normalidade, principalmente numa Índia tão estratificada, né, com todas as castas. E imagina um príncipe, né, da casta dos kshatriyas, dos guerreiros, né, vestir uma mortalha, né, do corpo de uma empregada, de uma pessoa numa casta muito baixa. Então, isso realmente é praticamente um escândalo, né? E aqui ele está mais uma vez mostrando para nós que essa questão de puro e impuro é apenas uma projeção da nossa mente, né? E da mesma forma que a gente projeta, isso é bom, isso é ruim, isso aquilo, isso é outra coisa, né? Não deixa de ser apenas convenções e projeções. Aí os deuses e os devas estavam em polvorosa, falaram, e agora ele aprontou mais uma, né? O Bodhisattva aprontou mais uma, ele acabou usando a mortalha de uma pessoa de casta muito baixa. O que ele está fazendo? Ele que é um Chakravartin, um rei universal. Okay, so, but even today, we were saying yesterday that equanimity is a fundamental basis for bodhicitta, right? Yeah. If you don't truly have equanimity, there's no way to become enlightened. But we have to think honestly in our own lives, because very nice, ancient India, but for example, if you don't mind me giving a contemporary example, if you're, say, white in Alto de Pinheiros, wealthy, and and then there's somebody very poor and black in a favela, there's this prejudice, isn't there, yeah, sorry to say, but it's like that. So it's not just India, we need to work on this thing of whoever you are, whatever is your education, your background, we're all humans, yeah. This is the basis of bodhicitta, of Buddhism, yeah? Okay, so this we need, like Rinpoche used to say, we need to change our small, selfish heart, yeah, full of concept, yeah, into the big open heart of compassion, of a bodhisattva, yeah, okay? So, okay. Unfortunately, these things we still need to work on, yeah? Okay. E, ontem a gente estava falando que equanimidade é a base para a gente, né, conseguir desenvolver bodhicitta, esse... If you got like the old, I don't know, like Havaiana from somebody, thrown away on a rubbish heap on a favela, yeah? Okay, and then you go back to Alto de Pinheiros and, walking in these old broken Havaiana, be like, oh, well, it's the same thing, no? Yeah, isn't it? Yeah? Yeah, it's like this social thing, yeah? E nós também vivemos dentro desses paradigmas sociais e, né, pessoas brancas vivendo em certos bairros da cidade, aí a gente vai, né, se depara dentro de uma favela com gente negra e com certeza tem aí um preconceito, alguma coisa que está aí, né? Então isso a gente deve trabalhar para superar, porque sem equanimidade, verdadeira equanimidade, a gente não vai desenvolver bodhicitta, e sem bodhicitta não tem iluminação, né? Então, Rinpoche dizia, a gente precisa transformar esse nosso pequeno coração egoísta, né, no grande coração de compaixão, de altruísmo, o grande coração de um bodhisattva. Nowadays they have this thing called engaged Buddhism, yeah, where Buddhists they try and help society, yeah, okay. So the Buddha didn't go around with like a placard saying, like we do and stuff, but he just showed, how things should be, just naturally, yeah. He taught, and the way he's being, he showed the right way to be, yeah, okay. Like no preconcepto, no? Okay, I take, yes, why not? I take the shroud of the servant, yeah. And then he goes to the river, and he didn't have a washing machine because there were no washing machines. But until recently, washing machine was a river and a stone, no, yeah.
So he goes to clean it in the river. Also, no soap powder, very ecological. Yeah, okay. But then Mara, the demon Mara, yeah, who represents like the self-grasping, what he tries to do is drown Siddhartha. Yeah. Yeah. While he's washing this shroud, and maybe Mara thinks, oh, now he's going a bit too far. Maybe he might get out of samsara. So he tries to drown him. Yeah. He makes the river. He's God, no? So he makes the river come up super strongly, and he's almost swept away. And he's like, like holding onto a gallows, a branch of a tree, almost being swept away. But then another god lifts up the branch, and puts him back on the side. Yeah. And a very, very famous story, yeah? Okay. This is the river here, by the way, see here? With all the lotuses, yeah? Então aqui a gente tem esse painel onde Buda então tá lavando a mortalha, ele vai até o rio, né, onde ele lava a mortalha. Até pouco tempo atrás a roupa era lavada no rio, em cima da pedra, e ele tá lavando, né, a roupa dele, a mortalha, e Mara, né, que é vamos dizer, o demônio, o chefe dos demônios, né, que na verdade representa o nosso agarramento. I think this is Mara, by the way, because like in the West we feel like the devil, in the Christianity, red with horns and all this, but actually in Buddhism, Mara is a god and is very beautiful, yeah, very good-looking one, yeah, okay. Because he's the lord of samsara, yeah, and he doesn't like people getting out. It's not like the Christian concept of the, horns, tail, and a trident. Not that kind of. It's a more subtle kind of, yeah, demon. It's oh, this is too nice to leave. It's not like not the Christian one. It's like so horrible you're afraid. No, but the Buddhist Mara, everything's so lovely. How could you possibly consider leaving samsara? Yeah. Então, o demônio, né? O demônio no budismo é bem diferente do demônio judaico-cristão ocidental, que é, né, demônio. Do you have a devil in Judaism? I think so. Yeah. No, so I don't know much about it. Yeah? Probably, but I don't know. No, I'm not sure. No. I don't know, but I only know about Buddhism. Okay. Anyway, whatever, just a comparison. That's a good question. Yeah. Enfim, então esse demônio, né, com chifres vermelhos que fica cutucando e fazendo tudo que a gente sabe. Não, o demônio no caso Mara, ele representa o próprio samsara. Ele é um deva, ele é bonito e é extremamente sedutor, sedutor como o samsara, dizendo assim, mas como assim? Você quer sair do samsara? O que é isso? Né? Então essa imagem que, né, de que samsara é muito bom. E então, peraí. Bodhisattva está lavando sua mortalha e Mara aparece e diz assim, peraí, eu vou dar um jeito nesse Bodhisattva que está querendo se iluminar, e faz o rio ficar extremamente turbulento, muita água que desce, e leva Siddhartha, né, leva o Siddhartha longe, e aí tem um Deus, um Deva, que ajuda Siddhartha de novo voltar para a margem e se salvar, né? Hoje em dia se fala muito de budismo engajado, ou seja, um budismo que trabalha e tem um trabalho social, né, baseado em todos os princípios budistas. Okay, so then Siddhartha holding the shroud, no? He's on the side of the river, and then he decides, I don't know what exact adjustments he makes, but he makes some adjustments to this shroud. Maybe it's too big, because shrouds are like very long, yeah? So maybe he makes it half or something, anyway, folds it over, but he sews it, yeah? Makes it more like his size, and then he puts it on as his new clothes, yeah? That's why the Buddhist robes are like this, by the way, because they used. Yeah. Like first model was a shroud, yeah. O primeiro modelo de roupa de monge foi justamente uma mortalha. Essa mortalha, depois que ele lava, a mortalha, ele adapta a mortalha para o corpo dele. Provavelmente a mortalha era muito longa, muito grande. Ele corta, ele costura e finalmente ele enrola esse pano no próprio corpo. Lama Gangchen também estava falando antes, né? Do mesmo jeito que Siddhartha
se veste como uma mortalha, né? O que seria nós, né, irmos até algum lugar, sei lá, onde tem os descartes e pegarmos uma havaiana velha, né, assim, completamente já usada, e a gente sair com essa havaiana. Quer dizer, esse é mais ou menos fazendo aí uma correlação com a mortalha que Siddhartha pegou. Well, it's a pretty strong fashion statement, actually, isn't it? Yeah? Wearing rags and wearing a shroud, you know, it's pretty strong, like, comment on, yeah? É, na verdade, não sei como a gente falaria isso, mas uma afirmação, né, extremamente forte, né? Ele vestir uma mortalha, né? Actually, manifesto, yeah? Okay. Manifesto. One time we went with Lama Gangchen in Torino, you know, they have this thing called the Shroud of Torino, which is supposed to be like Jesus's, you know, like Jesus after he died, no? And then there's like this impression of a body on this shroud, yeah? Whether it's true, whether it's not true, I don't know. But there was a very powerful energy we went to see, yeah? They bring out every 20 years or something. But these are, why I'm saying it, because the shrouds are really long, at least they used to, that one, it was like super long, they fold it over like this, yeah? So maybe that's why he had to sew it, yeah? To fit him, you know? Anos atrás, Lama Caroline esteve com Rinpoche em Torino e estava tendo a exposição para ver a mortalha, assim dita mortalha de Jesus. It's called, né? Santo Sudário. O Santo Sudário. Que tem, inclusive, a marca, né, como se tivesse a marca do corpo de Jesus na mortalha. E ela fala que se era ou se não era, ela não sabe, mas que a energia era muito forte. E ela viu essa mortalha muito longa, porque era colocada assim por cima do corpo, da cabeça. Então, provavelmente, Buda então também teve que cortar e costurar para caber no corpo dele. Yeah. Anyway, so okay, next scene, yeah, okay, so he's got his new clothes, yeah, lovely. And now, okay, so now this is next bit is like the gods are saying, okay, now sorry, this is a bit too much, yeah, yeah. So the gods come down with say, anyway, can you wear something else as well, or get rid of that one, yeah, okay. Yeah, so they bring him like these nice monk robes with a saffron robe. Yeah, really. Yeah, it's like the family, no? Family member. Yeah, yeah. So they said, please leave this shroud if you don't mind, yeah. And put these nice saffron robes on. Yeah. Bom, os deuses não se dão por vencidos. Eles não têm jeito, né? Tô brincando. E aí eles vêm para o Bodhisattva e dizem assim, escuta, não está na hora de parar com isso daí também, não? Vê se troca isso. E trocaram, e, enfim, ofereceram para Siddhartha uma roupa cor de açafrão. Nice one. Because I think also maybe it's saying that, you know, somehow you have to fit with people's feeling, you know? Yeah. Like, for example, I don't know if we went to a conference here in São Paulo with the mayor, with the prefeitura, in a shroud, they'd be like, ooh, crazy people, no? Yeah. Total. Yeah? You have to, you know, dress nice and, you know, fit in, you know, if you want to talk to people, you know? Like Gandhi in London. Oh, Gandhi did a great, she was very great what Gandhi did. Yeah. Fortunately, it worked in that case. It worked. Yeah? It worked. But whether it would work for us if we're so far out, I don't know, you know? Yeah. Então, e também tem uma mensagem aí, né, de que a roupa, né, tem que também tá dentro de um certo padrão social para que as pessoas aceitem, né? Não sair por aí com uma mortalha, talvez não seja muito bem aceito. Imagina você vai num encontro com num restaurante, ou que seja falar com alguém importante e tudo, vestido com uma mortalha, não sei se vai ser muito respeitado, vão te taxar de louco. Anyway, so the gods give him some nice golden robes, okay, which he accepts, puts on, yeah. E os deuses, os devas dão para ele essa roupa bonita, nova, de cor de açafrão, ele aceita. And he's going regularly to receive food from Sujaata. So this time Sujaata and all her friends, they make like extra special yogurt of the essence of 1,000 cows, and she puts it in a golden bowl and gives it to Siddhartha, yeah, as a, you know, like her feeling, yeah. E aqui então Buda, né, o Bodhisattva, Siddhartha ainda vai para a cidade todo dia receber comida. Aqui então está Sujaata
e muitas mulheres que oferecem esse arroz feito do leite de 1000 vacas e também oferecem para ele um pote de mendicância de ouro. Actually, these pots are not small, yeah. So he's giving like huge, giving like $100,000, yeah. It's like giving huge amount of money, that golden pot. Yeah? Pote desse não é pequeno. Imaginem um pote de ouro. Isso realmente custa algumas centenas de milhares de dólares. Yeah. Anyway, but why she's doing it is because a few years before, one rishi come to the village and he said, "You, Sujaata, in the future there will come this special man with the 32 marks, yeah." And you're going to help him, and then he's going to achieve enlightenment, and he's going to benefit humanity, yeah? So that's why she's doing this, because she remembers the prophecy that the Rishi had told her a few years ago, yeah? E Sujaata está fazendo isso tudo também porque alguns anos antes ela encontra esse Rishi, esse sábio, e esse sábio faz uma profecia para ela, dizendo que ela vai encontrar esse praticante que tem os 32 sinais principais de um Buda e que finalmente ele vai atingir a iluminação e que ela vai então ajudá-lo no caminho dele. Okay, so when Sujaata gives him the rice and honey and yogurt in the golden bowl, Siddhartha takes it, yeah? He says, "This is an auspicious sign that I will achieve enlightenment," yeah? Rice and milk, yeah? Milk, yogurt, yeah? He says, okay, he accepts it, yeah? And he walks out the house, yeah? But then he says, but I can't keep it. But when he leaves the house, he says, I can't keep this. But he accepts, yeah? Yeah? So like Rinpoche, many times you need to accept and then afterwards you decide what to do, no? Yeah? Yeah? You mean the bowl? The bowl, yes, yeah. Okay. E então quando Siddhartha recebe esse pote de mendicância de ouro cheio de arroz, leite e mel, ele aceita e diz: esse é um sinal auspicioso, mostrando que eu realmente vou atingir a iluminação. E ele leva o pote com ele, mesmo não sabendo que não vai usar esse pote, né? Rinpoche fazia a mesma coisa. Ele aceitava tudo que davam para ele e depois ele dava um destino. Okay, this is like the golden pot. It's inside like a jola, yeah? Little bag. They have little bags to carry them, yeah? Vocês estão vendo o pote, né, que está dentro de uma jola, dentro dessas sacolas dessa bolsa de pano. Okay, and he goes back to the banks of the Naranjana River, yeah, where he's been meditating, where Mara tried to drown him, and it's like where he hangs out now by this river, yeah. E aí ele volta para a beira, né, para a margem do rio Naranjana, onde ele fica e onde ele está meditando. Okay, and these are the Nagas, yeah. Okay, recently in our Sangha we kind of got interested in Nagas, I guess, you know, somehow, yeah. These Nagas are like the guardians of the environment. So here you can see these are what Nagas look like. They look like Medusa, yeah, but like they're people, yeah, like devas, semi-devas, but in their hair they have like snakes, you know, like in the Greek myth Medusa, yeah. Okay. So they're like some kind of serpent, spirit, mermaid, anyway, some kind of special beings that protect the environment, yeah? Okay. E aqui a gente pode ver algumas nagas. Essas nagas são protetoras do meio ambiente. E elas são... na cabeça delas, vocês podem ver que tem serpentes. Então elas são um pouco essa manifestação meio ser humano, meio serpente, meio ou como as like kind of like as nossas divine mermaid, kind of like as sereias, né? Type of, yeah. They can go between the underwater world and our world, yeah. Okay. E aí eles têm esse como é que fala, esse trânsito entre o mundo subterrâneo, né, seja da terra ou do mar, e o nosso mundo. Okay, so but before eating, the Siddhartha, he wants to take a bath, yeah? He wants to be clean, yeah? Okay, before eating, yeah? And also he shaves his hair and his beard, yes? And these, okay, his hair and his beard, the Devas and Sujaata, they take his relics, like, you know, like, is the tradition, no? Okay? Antes de comer, Bodhisattva faz um banho, e nesse banho também ele está cortando, né, o cabelo dele e fazendo a barba. E os Devas
pegam então os pelos da barba, o cabelo e guardam. Okay, these are devas who are throwing like flowers, yeah? And more devas with more pies, yeah? Like always around, yeah? Everybody wanted to, making an to offer. feed Siddhartha. Yeah? These are the nagas, yeah? And these are the forest animals, yeah? And here is the river, yeah? Beautiful, no? I think that's his bowl, yeah? Então aí tá o rio, as nagas, os animais da floresta, na parte de cima os devas oferecendo mais comida, mais tortas. Okay, so then after having washed, yeah, okay, then he gets out again, yeah, here he is, yeah, and then a Naga girl, the Nagas manifest him as a lion throne, the throne, yeah, looks like nowadays, yeah, see the same, yeah. Rinpoche used to like all these details a lot, because it looks exactly like nowadays, like see here in Argompa, yeah, yeah, so they manifest a throne for him to sit on, yeah, so he can eat the auspicious yogurt out of the golden bowl, yeah. E aqui então The Nagas are also like guardians of the environment, so they have a lot of like things like gold and stuff, you know, because they take care, no? So you can see there clearly, you can see the snakes, yeah? You can see above their heads, yeah? dá para ver aí Like medusas, yeah? várias serpentes na cabeça delas, simbolizando que elas são nagas. Aqui o Bodhisattva já tomou banho e elas manifestam um trono. Vocês podem ver que nas duas laterais, exatamente como o nosso trono, o trono do Rinpoche, com essas duas laterais. Okay, so then he sits on the throne, no? You can see the throne, yeah? And he eats the special yogurt out of the golden bowl, yeah? So for 6 years he's not really eating too much, yeah? Okay? Well, not at all, hardly, yeah? So all his body light had disappeared, and also the, he's got these special body marks, yeah, like wheels and things, and webs. All this had disappeared, yeah, because of him abusing his body, let's say, yeah. So now when he eats this like ghee and yogurt and this, it comes back, all this radiance of his body and all the special signs on his body of being a enlightened person, you know. Então, durante os 6 anos de ascetismo, onde ele praticamente não comeu nada, né, todos os sinais especiais do corpo do Buda, do Siddhartha, desapareceram, né, e agora, né, tanto quanto a luz dele desapareceu, a luz do corpo dele. Então, quando ele começa de novo a comer, com arroz, com leite, com ghee, todos esses sinais voltam e o esplendor do corpo dele retoma também. So then when he's finished, he eats it all. Now, by the way, these bowls are not small, yeah? In the Theravada tradition, they have these... We have this idea, like it's like this, yeah? It's like that big, you know? They're like kind of basketball size, basically. It's true, no? Because we have this, I don't know, we have all kinds of strange ideas, but it's big because they obviously need to eat enough, yeah? Okay? Like this. When he finished eating everything, then he gets the golden bowl, throws it into the river, like, ciao, yeah? Yeah? Então, esses potes não são pequenos, né? A gente imagina um pote pequeno, né? I think this is his bowl. You see, mas olha o tamanho de um pote, né? It's like a bucket. It's huge, yeah? É quase como um balde. They say that, one thing that Rinpoche told me is that you see these singing bowls, okay? Actually, originally they were like these begging bowls, yeah? And then somebody one day discovered that you could go like woo, 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 make a sound, yeah? The ones in the Theravada are a bit more like this, yeah? Okay, and they have like a lid, so you can put it in your jola and take it, yeah? But they said this tradition comes from the begging bowl, yeah? Okay? Yeah? Então, os potes Theravada são mais ou menos desse tamanho, só que eles fecham um pouco na beirada, né? E num determinado momento alguém descobriu que esse pote soltava som, dava som quando, né, era tocado ou enfim quando viravam, e foi daí que obviously somebody was playing with their begging bowl. Alguém estava brincando. Alguém estava brincando com o seu pote medicans e falou: opa, isso aqui gera som, né? Então daí que veio a tradição dos potes para fazer som, né? Tinha uma dúvida, qual é a altura de Buda? How big was bem he? Alto, né? Bigger than you. Bigger than me. I mean, okay, not so big. He's not a giant, yeah, but say a tall person, yeah, okay, yeah.
Ele não era um gigante, mas era uma pessoa bem alta. I'm sure somewhere in the sutras it tells you exactly how tall he was. But basically, let's say tall. Yeah. Yeah. Nos sutras, em algum lugar, especifica bem qual era a altura dele, mas a gente sabe que ele era alto. Definitely not short. Com certeza não era baixo. Okay, so next, yeah. Aí depois, desculpe, aí ele pega, ele come tudo, né? E depois joga o pote. Yeah, that it. He throws the In gold. the river. Yeah. Ele joga o pote Yeah. de ouro para dentro do rio. Mm. In the book of the Lalitavistara that I read, Yeah. no livro que eu li, os devas pegam esse... No, this is the next page. Ah, This, the next capítulo. Yeah. no spoiler. Yeah. No spoiler alerts, please. Oh, so he's like, why he throws the golden ball is because he wants to show things that everybody can do, and like not very many people can afford to have a golden ball. Yeah. So if he walked around with a golden ball, everybody would think, oh, I need a golden ball in order to achieve enlightenment. Yeah. Okay. So that's why actually he has like an iron bowl, like very cheap one, because everybody can afford that, yeah? What's possible is what he uses, because he wants a path that everybody can do, you know? Yeah? That's why he doesn't do like breatharianism and all this kind of stuff, or being fed by gods, or, you know? Yeah? But he was trying to be kind to us, otherwise we're just thinking, impossible, yeah? Yeah, if I need to not eat and just breathe through my skin and walk around with $100,000 golden ball, so no chance for me, no? So he showed what everybody in the world can do if they like, yeah? Então, uma das mensagens que fica com o Bodhisattva jogando o pote de mendicância de ouro no rio, é que imagina se ele sai por aí com esse pote de mendicância dourado e de ouro, e quem olhar para ele diz assim, então eu também preciso de um pote de mendicância de ouro para atingir iluminação, ou eu também preciso fazer respiração pelos meus poros de prana e não comer absolutamente nada para atingir iluminação, e outras coisas. Então praticamente impossível, né, para seres comuns. Ou eu também preciso ser alimentado pelos devas para isso. Então, o que Buda fez foi mostrar para as pessoas, que usar um pote de mendicância feita de um metal simples e outras coisas, comer normalmente, como todos os seres comuns comem, para mostrar que o caminho está disponível para todas as pessoas, todos os seres. Also, maybe, like Lama Gangchen used to say that till now we just took from the environment, but we need to give back, So actually the Buddha is demonstrating need to give back, like Rinpoche, he buried a lot of precious things in the land of Brazil, yeah, okay? Yeah. To give, but he said we need to not just take, yeah? Till now just take, and everything's becoming really bad, and we need to restore, So maybe the Buddha's also showing that, yeah? Giving back the gold, Maybe he was feeling like that, Rinpoche costumava dizer que a gente precisa devolver agora para o meio ambiente tudo que a gente tirou, né? Ele falava isso muito em Minas, porque ele falava todas as pedras que foram carregadas daqui, que foram embora para a Europa, né? A gente tem que recuperar essas pedras no sentido de devolver para o meio ambiente aquilo que foi tirado, né? E então talvez também aqui tenha a mensagem, né, que o Buda está dando, que quando ele joga o ouro de volta no rio, ele está dando essa mensagem também. Okay, so anyway, so he throws the golden bowl into the water. This is like under the sea, like on Disney, yeah? This is the Naga Palace, yeah? So the Naga king catches the golden bowl. Ooh, thanks. Yeah. It's the Naga king. Yeah, he's got the snake. Everybody's like kind of shows who it is. Então aqui a gente está vendo que o rei dos Nagas, ele pega o pote de ouro. Okay, so yes, so he's beautiful. Let's take this to our Naga palace under the sea, yeah, as a relic. E os Nagas têm palácios com muitos tesouros, e então ele leva o pote de ouro pro palácio dele, que fica debaixo das águas. But then, as it says here in Tibetan, Rinpoche liked to put this
Tibetan inscription, no, for Tibetan people, so they could follow as well. So the god Wangpo, that means Indra, he takes the bowl, yeah. So Indra, yeah, who is actually like Thor, actually in the Western tradition, yeah. He wants the bowl. I want it. You know, he's jealous of the Nagas, yeah. So then he turns himself into a Garuda. The Garuda is the enemy of the Nagas, right? Yeah, yeah. And then he swoops down and starts to fight with the Naga king. It's mine, you know, they're like fighting, yeah, give it to me, you know, and the Garuda's trying to lift it up and the Naga king's pulling it down like this, yeah. Yeah. Então, Indra, né, que dentro da mitologia, quer dizer, dentro da tradição, é o... Sorry, Indra is? It's like Thor. Hã? Thor. Thor. Indra is Thor. Indra is the thunder god, yeah? Yeah, like we call Thor in the... Indra é o deus dos trovões. I'm sure it doesn't look like the Marvel version of it. E então, e aí esse deus, esse deva também queria pegar o pote de ouro, né, para ele, e aí ele se disfarça e se transforma, na verdade, num Garuda e vai brigar com o rei dos Nagas, e eles ficam puxando o pote de ouro, o Indra, né, o Garuda puxando para o lado dele, o Naga puxando para o lado dele, quer dizer, cada um quer. Os dois querem o pote. But as you can see, the Naga king's got loads of friends, so all the Nagas grab the bowl, and finally the Garuda has to let go, and the Nagas get the bowl and they take it. Haha, we've got the bowl, and take it back under the ocean. Yeah, okay. Bom, e aí, como vocês podem ver, o rei dos Nagas tem muita gente com ele, muitos outros Nagas com ele, e aí eles todos juntos conseguem segurar o pote, e Indra fica, né? O Garuda fica sem o pote, e eles levam o pote para a terra deles. So then Indra decides to try another approach, yeah? So then he turns him back into his normal form, yeah, like a god, and he goes down to the palace of the Naga king, said, sorry. He said, I'm sorry for fighting with you, really sorry about that, but can I have the bowl? I apologize. And then the Naga king says, yes, of course, you can have the bowl. I think here this is the Naga king giving to Indra, yeah? Now he's giving in the bowl, you say, okay, now you can have it, yeah? If you don't behave like so horribly, yeah? So there's a big message there, you know, if you want something, maybe be nice, you know, ask. Don't be like really rude and just try and push and get what you want. It doesn't work, you know. Yeah? No, there's a lot of message in this story, you know. E aí Indra volta para a terra dos deuses, né? E aí ele tenta uma outra estratégia. Ele não se transforma de nenhuma outra forma, mas vai como Deva mesmo, e para a terra pro palácio dos Nagas. This is the Naga king with the snakes. Esse é o rei Naga, esse é o Deva, é Indra, e Indra pede desculpas por ter brigado com o rei, e pergunta se ele pode... That's also a Naga, you see. He's got like a big snake like a cobra on top of his head. Yeah? Esses também são Nagas, dá para ver com as cobras na cabeça. E aí o Indra pede pro rei Naga, por favor, eu gostaria muito de ter esse pote. Aí o rei Naga fala, ok, você está me pedindo de uma forma gentil, tudo bem, você pode levar o pote. So then they make an agreement. So the Nagas say, okay, the throne, we're going to keep the gold throne, and you can have the gold bowl. You know, like it's more like democratic. You know, not just this is the problem of our world, isn't it? Everything for me, nothing for you. Yeah? Then is coming a lot of fighting, a lot of war. So I need to share. Yeah. So the solution is to make peace. Is this no? Yeah. Sorry. Collaborate, share, be nice, be reasonable, and divide equitably. Not total everything for me, nothing for you is not the right approach, no? Então Rei Naga diz, bom, então nós aqui vamos ficar com o trono dourado, e vocês levam então o pote de mendicância. Dessa forma foi um acordo perfeito para os dois, e isso mostra muito bem como, né, não adianta a gente também, né, o problema está em ser extremamente greedy, né, ter essa, como é que a gente chama? A ganância, né, e querer tudo para si e nada para os outros. Então aqui está mostrando também
que vai tudo melhor se a gente for na gentileza, na tranquilidade e em colaboração. Okay, so like we do these long life pujas, no? Like, yeah, we did many for Lama Gangchen, also we did quite a few now for Lama Michel, no? And other lamas, yeah. So in the long life puja, it's basically the long life offerings are remembering like the life of the Buddha, yeah. So all the things that are offered, like the bowl, the milk, all these things that Buddha's going to receive, like he's receiving the grass, yeah. These are the long life offerings, yeah. It means also long life of the Dharma, doesn't it? Yeah. Okay, not just for you personally, but for the Buddha's teachings to continue. Yeah. Remembering the Buddha, the Dharma, how important. Yeah, it's nice. Yeah. Que a gente tem esse painel mostrando que Buda está recebendo vários presentes. Opa. Here, is being given grass. Yeah. Okay. Being what? Grass. Grama. Yeah. Isso aí é grama. O que ele está recebendo é grama. E então ele está recebendo vários presentes, e quando se faz o puja de longa vida, que a gente fez tantos, né, para Lama Gangchen, o que é oferecido no puja de longa vida para o Lama são exatamente, quer dizer, muito parecido, muita coisa do que foi oferecida naquela época para o próprio Buda, né? Quer dizer, são oferendas especiais, auspiciosas, e não só para desejar a longa vida do Lama, mas também desejar a longa vida do próprio Dharma. Okay, so this guy here is called swastika. Swastika, no? Swastika in Sanskrit means the auspicious, yeah? Okay. Então, esse é Deva? No, he's a human, he's a person. Tá, essa pessoa chamada Swastika. These are Devas. Yeah. Big hats, big jewels. He's a normal person, not big, not a fancy hat, no jewel. This is a normal person, yeah? Essa é uma pessoa. These are gods. Essa é uma pessoa normal que está na frente de Siddhartha, que é chamado Swastika. Swastika means? Auspicious. Significa auspicioso. Os outros que estão em pé são bem mais altos, né? São os Devas. Yeah. Okay. Who are always following Siddhartha around, you know? As usual, yeah. Estão sempre seguindo o Siddhartha onde quer que ele vá, como sempre. Okay, so so in ancient times, yeah, they didn't have like IKEA and all this kind of stuff, yeah. So if you wanted to sit down on something, one thing you could sit down on was a pile of grass, yeah, okay. Also, not so. In Val d'Aosta, yeah, near Albagnano on the Italy-French border, we have some friends, yeah, and they have a hotel, and they have a room where it's called hay therapy, yeah, so you can go and hay therapy, hay, fieno, yeah, therapia de fieno, yeah. So you can go and sit in a box full of this, yeah, it's really nice actually, because we don't have this feeling anymore. Who does that? And maybe if you're a child, no, and you have a farm or something, you can sit in. It's nice actually, very nice feeling sitting on grass. Yeah. Sorry, I didn't understand where. Some friends of ours in our Sangha in Italy, their family have a hotel and they have all these kind of therapy rooms, and one of them is hay therapy. Yeah, so like this, you go and sit in a big room full of hay, you know, they're like all full of hay. It's really roll around in the hay. It's nice, yeah, yeah. So it's a very nice feeling, you know. And yogis of the past, obviously, they didn't have like, oh, I'm going to go to the Japanese shop and get a tatami, you know. No, they just got like grass and put grass in, yeah. Okay, and then when it was old, they put more grass, you know. So it's like soft, yeah, and warm and dry. And this is what yogis used to sit on, yeah. Okay, because this is what the Buddha's going to sit on when under the Bodhi tree, yeah. So he needs a cushion, yeah. Yeah. Então, and that's what swastika is offering. And that swastika, he's a grass seller, yeah. Nowadays we don't have many grass sellers. It's kind of a bit out of fashion, yeah. But he was like, please buy my, you know. So he gives free the grass to Siddhartha, yeah, to make a meditation cushion, yeah. Então, o que nós estamos vendo aqui é o swastika, que ele era um vendedor de grama. E a grama era justamente para sentar, os yogis, as pessoas em geral, né? Não é que tinha um tatame todo bacana e outras coisas, mas se sentava sobre o feno, sobre a grama, e era seco e sempre você podia renovar, né? A Caroline está contando que então essa grama que está sendo oferecida justamente foi no que Buda se sentou, né, quando se sentou debaixo da árvore de Bodhi em Bodh Gaya. E ela está falando que amigos na Itália têm
hotel e um centro de terapias holísticas, e uma das terapias é a terapia do feno, que é, você entra numa sala cheia de feno e você fica lá boiando em cima do feno. Deve ser realmente uma delícia. Okay, so then, Siddhartha says to Swastika, yeah, he says, okay, you can't get enlightened just by sitting on a pile of grass, but, yeah, okay, he said if you want to get enlightened, you have to accumulate merit and wisdom over many lifetimes. But anyway, when I achieve enlightenment, I invite you to come and hear my teaching. So they make a karmic connection, you know. So there's this idea that whatever you do with a bodhisattva, it's good tendril, you know, good interdependence, yeah. So then for Swastika, it's very good, no? Then he becomes connected with Siddhartha, and he becomes a Buddha, and he leads him out of samsara, yeah? So there's many stories like this, you know? Like, well, you know, meeting bodhisattva is always good, you know? Yeah? It's probably why we have this tradition of offering, you know? Like, some way to connect, you know? You don't have to, like, go and give, like, a fruit or something, but it's just some way to connect with the person, you know? To know the person, yeah? Then the person is positive, and automatically they will help you, you know? Então Siddhartha fala para Swastika que quando ele, né, então quando ele atingir a iluminação, né, para Swastika então se tornar que ele vai ser o professor, o mestre de Swastika. Então, quando a gente encontrar um bodhisattva, sempre é importante na nossa vida, sempre se faz uma relação kármica forte, né? E assim mostra também na vida de Buda muitos encontros como esses, né? Onde essas relações, onde esses elos kármicos foram formados. E aí também vem essa tradição de oferecer alguma coisa, né? You know, but look, it's not like, you know, best offering to a lama is the offering of service, you know. So, for example, yeah, nowadays we have a lot of problems with social violence, we have a lot of problems with the environment. So if we actually do something that the lama wishes for, like do something to help, like Rinpoche, you know, I said, please take care of the environment, do peace education. If we actually do that, that's the best offering. No need to come all the time with, you know, 100 cake, you know, and all. That's not the point. The point is to do something to help the others. That's what makes really the connection, no? Yeah? Então, a melhor forma da gente fazer oferenda, né, e a gente agradar o nosso mestre, nosso guru, é fazendo oferendas do nosso próprio serviço, do nosso próprio trabalho, né? Or practice, yeah? Ou practice, yeah? Ou a nossa prática formal do Dharma. Então, o planeta está cheio de problemas ambientais, sociais e tantos outros. Então, a melhor oferenda que a gente pode fazer é, vamos dizer, também trabalhar para poder melhorar as questões ambientais, sociais e outras coisas, muito mais do que oferecer sem tortas e coisas do tipo. Então, é aí que a gente vai também gerar um karma muito bom. Yeah. Okay. Anyway, so when we do initiations, no, we have this it's called kusha grass. Do you have this growing in Brazil? Does it grow? Does this grass grow in Brazil, or do you have to import it? Actually, I thought one time in Cruzilha that was kusha grass, and it was not. Anyway, even if you don't, it's more like the concept. It doesn't have to be all these things. It doesn't have to be exactly the one from India. It's the idea, you know. It's like one where it's a grass where the what do you call it? The phelos, they don't stick together, yeah? Okay? So it's like, so you know, some grasses, they get all tangled up. So this grass, it doesn't stick together, yeah? So, and they use it for like brooms and stuff, you know? So the idea is that when we can concentrate without getting confused, you know? So that's why we use it in Buddhist, like in here, like this. This is, yeah? Okay? Like this kind of grass, yeah? So it means that our mind is not confused, yeah, not tangled up, yeah. It's a symbol, yeah. So for sure we can find something like this in Brazil, you know. I mean, like I know that now some of our friends go and buy these things in Kathmandu, which is okay, but we need to look for all these things in Brazil, yeah, yeah. What's it called? Production Nacional, yeah. Okay. 0 kilometers, yeah. Okay. I mean, all these things like Borobudur. It's all like it's a concept, you know.
Rinpoche wanted us to understand the concepts and then apply the Dharma here, like here in Brazil, for example, here everywhere, yeah? And adapt it to where we are, to our culture, our society, yeah? Yeah? But yes, we always have this grass around, and that's why, yeah? Okay? Because the mind is unmixed with delusion. We can concentrate clearly. It's a symbol, yeah? Okay? So this is what swastika's offering, but a big pile of it, yeah? A bundle, yeah? Então, tradicionalmente, né, essa grama que foi oferecida para Buda chama grama kusha, que é uma grama bem comprida, né? Sim, e ela tem justamente a parte toda, ela é toda solta, né? Ela não fica emaranhada, né? Uma grama completamente solta e comprida, assim, seca, e que chama grama kusha. E o símbolo disso é que, como ela não está toda emaranhada, né, é a nossa mente que durante a meditação, durante a nossa prática, não fica confusa, mas fica clara, né? E então Rinpoche dizia que a gente tem que pegar esses conceitos, né, e adaptá-los dentro da nossa realidade, né? Então, se a gente puder achar kusha no Brasil ou alguma coisa parecida, né? Mas ela não é delicada. O kusha é super delicado. Tinha uma grama parecida lá em Cruzilha, onde a stupa foi construída, e ainda deve ter, né? Ela fica alta. Foi um tempo que eu peguei muito e levei para casa, mas não é o kusha. Mas o Rinpoche também não me deu muita bola não para aquilo lá. Então significa que não era, né? Se ele tivesse gostado, ele tinha. In Italy, what we do is we go in the Chinese shops and we get brooms and we take them to pieces, yeah? Porque na Índia eles fazem a vassoura dessa. Quer dizer, tem o mesmo conceito da piaçava. Né? Enfim. Okay, next, yeah? Okay, so Siddhartha is walking to the Bodh Gaya, yeah? Okay, so somehow he's like a homing pigeon, all Buddhas, apparently, yeah, they have a certain place where they're going to achieve enlightenment. So how he knows, I don't know, but he's a highly realized bodhisattva, so somehow he knows, or some god told him or something, that he has to go there, and that's the place. So he's walking to Bodh Gaya in Bihar state, yeah? De alguma maneira, now with a bag of grass, yeah. Com um pouco de grama, ele vai até, ele está se dirigindo agora ao que hoje é Bodh Gaya, né? Os Budas, né, quando vão para o lugar onde eles vão sentar para atingir a iluminação, é como praticamente como uma pomba, né, que sabe voltar para sua casa, né, para o seu lugar de origem. Então eles de alguma maneira sabem, ou foram os deuses que falaram, ou de alguma maneira ele sabe que é lá que ele tem que sentar. Então não é, vamos dizer, por acaso que ele senta debaixo de uma árvore, mas é um lugar completamente escolhido mesmo. Okay, so now on the way appears the god Brahma, yeah, okay, and another god called Kalika and all his daughters who pay homage to the Buddhas, yeah. Yeah. This is the symbol of a Chakravartin. In Borobudur they show this many times, like this cross inside a circle, yeah? So this is a symbol of the Chakravartin, and also in the Indo-European culture, this is super important, this symbol, yeah? Why? Because in India there was Indo-European culture, yeah? We call it the solar cross, yeah? Okay, yeah? Of the four directions, yeah? So this is a super ancient symbol, and this is the Chakravartin symbol. And all throughout the Indo-European culture, from India to Ireland, yeah, you can see this symbol, yeah, okay, from the ancient times, yeah. Also the wheel, they have the chariots. They were coming through, yeah, migrating on chariots, yeah, horse chariots, yeah. So anyway, so they're like paying homage to the Buddha as a Chakravartin, actually, yeah, with this. It's so beautiful, right? All these representations, yeah. Então aqui nós temos dois devas, né, vários devas, entre eles começando na frente Brahma e depois um pouco atrás Kalika com as suas filhas, e estão rendendo homenagem
ao Bodhisattva nele durante esse caminho que ele está fazendo até Bodh Gaya. E atrás, como a gente pode ver, tem esse símbolo, que é o símbolo do Chakravartin. Chakravartin é um imperador universal, né? Mostrando aqui também que o Bodhisattva é um imperador universal, né? E esse Kalika is the Naga king, okay. Tá. Kalinka é o rei dos Nagas, desculpe. Desculpe, não é do Deva, é o rei dos Nagas. E o Chakravartin, esse símbolo, né, com 2 eixos, é o que é chamado de a cruz solar, né, apontando para as 4 direções. Isso dentro da tradição europeia também é muito respeitado como um símbolo. It's like from the Bronze Age, Indo-Aryan culture. Their symbol is the wheel, no? Okay, yeah. Throughout India to Ireland, the whole of Europe and India, yeah? Estonia, everywhere. Yeah? Esse símbolo que na verdade é como uma roda, né? É algo que vem desde a idade do bronze, né? Desde a Índia até a Irlanda, por toda a Europa. You see, because later the Buddha's symbol becomes the wheel, yeah, because he's a world emperor, but of the spirit, yeah. He's a world emperor, but of the spirit, not of the material world, yeah. E mais para frente, né, o símbolo de Buda se torna a roda do Dharma espiritual, né? So anyway, so Brahma, okay, in Hinduism, Brahma is the creator, the sustainer, or not? There's Brahma. No, Brahma, Vishnu, and Shiva. Brahma's the creator, right? Yeah, okay, of the world. Yeah, yeah, yeah. There's in Kathmandu. There's Brahma, isn't it? Or is it Vishnu? Is it Vishnu? Vishnu's dreaming the world into existence. Yeah, Brahma is the sustainer. Okay, sustains the world. Yeah, and Shiva's the destroyer. Okay, so Brahma, the sustainer. Yeah, he makes offerings to the Buddha. Yeah, okay, request his blessings. Yeah. Então, Brahma, que é esse Deva, também ele é vamos dizer, o que sustenta, né, a existência. É ele que faz então essas oferendas ao Bodhisattva. Yeah, I mean, for us Buddhists, yeah, okay, we don't deny the existence of gods, God, God, and all other gods. For us, we have 33 million gods, yeah, but they're not like eternal, omnipresent, and omnipotent like they're represented as in other traditions. Yeah, I mean, okay, they are much more eternal and omnipotent than we are. Yeah, but even a god eventually they will die. Yeah, but maybe it takes millions of years, but still, they're within samsara, just like top level. So that's why he's showing that the gods also respects the Buddha because he's the one getting out of samsara. Even they need something different. Because you can be the greatest god in the world and then you run out of karma and then you end up as, I don't know, like somebody working in a padaria in São Paulo, yeah? You fall, yeah, into a lower state and it's horrible for you, after being like the omnipresent lord of the universe and you end up serving shish tudo in Villa Madalena, yeah? That's what they say in the teachings. The great suffering of a god is seeing that's what's going to happen to them, Yeah. Even those gods Yeah. that are so Yeah. important. Yeah. Even Brahma, even Shiva, yeah. Yeah. They say actually there's many Brahmas, not just one, yeah. Then one dies, then comes another one, another, yeah. Shiva dies, all gods die, Which of course is maybe not accepted in other traditions, but that's what the Buddhist point of view is, yeah. Okay. Yeah. Então aqui falando um pouco dos devas, né? Yeah. Os devas, até os devas que têm uma existência assim extremamente afortunada, né? Podem viver milhões de anos dos nossos anos, né? Mas em algum momento eles também têm que morrer, né? Porque eles deixam a existência deles como devas e estão dentro do samsara, então eles também podem seguir um caminho, né? Para a iluminação. Eles também estão rendendo homenagem, né? Ao Buda. Então isso é um símbolo muito forte, né, de Brahma fazendo essa homenagem. Os devas, não importa qual é o nível deles, como Brahma, que é um dos níveis o nível mais alto de devas, em algum momento ele também vai morrer,
né? E uma vez que ele morre, ele está sujeito também, de novo, claro, ao renascimento. E o renascimento, ele pode estar renascendo aí como uma pessoa que está na Vila Madalena fazendo x-tudo, né? Então, de um poder e de uma capacidade incomensurável que tem um Brahma, né, vai acabar numa vida simplesinha, né, de chapeiro na Vila Madalena. Então, na verdade, é isso que está simbolizando, né? Que mais? Okay, anyway, so here it says, as the Siddhartha walks to the Bodh Gaya, yeah, there's the Bodhi Mandala, the place of enlightenment, then like a great light is coming out of his body. That's why the gods notice him and pay homage, but also this light goes to the other realms, yeah? Goes to the lower realms, to the hells, to the ghost realms, and it takes away the suffering of the beings of the other realms, yeah, okay, yeah? Então, na medida que Siddhartha está se dirigindo a Bodh Gaya, a luz do corpo dele fica muito forte e vai se irradiando em todas as direções, se irradiando também. É por isso que, por essa razão também, os devas e os nagas vêm fazer homenagem a ele nesse caminho, e essa luz também permeia e chega nos reinos inferiores, no reino dos infernos, dos espíritos famintos, tirando, né, aliviando o sofrimento desses seres. Okay, also here, these are the Nagas, yeah? So the Nagas and Kalika, the king of the Nagas, and his court, yeah? They're sat under the sea, yeah? And then comes this like really brilliant light, so they go up out of the sea to see what it is, and they say, oh, it's you, yeah? We never see a light like this from any god, you know, so they become interested to follow, you know, so we want, what you're doing, we want to know, you know, yeah? E os nagas que estavam, né, que eles moram debaixo das águas, eles veem esse clarão imenso, né, na superfície da água, eles saem da água para ver o que é esse clarão, e vem uma luz que eles não viram nem sendo emitida por nenhum dos deuses que eles conhecem. Então eles chegaram até Buda e dizem, bom, a gente reconhece e quer seguir você. I think this here is the Nagas, no? And they're bringing like an offering of lotus, beautiful, yeah? And these must be Brahma and his friends, yeah? Because these are like devas, yeah? Okay. From that side. Yeah, these are like devas. Yeah. Big hats, yeah. But and so these are Nagas with the snake hair, yeah? These ones yeah. down, yeah? Okay. So this one is... This one with the hands up must be the king of the kneeling, Nagas, yeah? And this is, he's making an offering of like lotuses, yeah? Of some kind, yeah? Então esse que a gente está vendo ajoelhado com as mãos juntas, logo na frente de Siddhartha, provavelmente o rei dos Nagas, que também está com as cobras na cabeça, e aqui do lado direito a gente tem Devas, então é Brahma junto com I think these are like light rays that are this thing, all this light that's radiating out, this bit here, yeah? E esse pedaço aí é provavelmente os raios de luz, né, simbolizando toda a luz que saía, que era emitida do corpo dele. Okay, next, finally, Siddhartha gets to the Bodhi tree, yeah, okay, the place of enlightenment, yeah, with his grass, yeah, a bag of grass, yeah. Aqui ele está chegando, então, na árvore de Bodhi, com o seu tanto de kusha grass. So each tree, you know, has got like a tree spirit, yeah, okay? So each one wants to make like, sit under my tree, yeah? So all the tree gods, they all decorate all the trees in the forest and say, my tree, you know? You sit under my tree to get enlightened, yeah, okay? So they're making it all like really nice, you know, with banners and offerings and stuff, yeah? Todos esses espíritos de cada árvore, né, que estava lá nesse lugar, né, todos eles querem que Siddhartha se sente debaixo da árvore dele, né? E aí eles enfeitam as árvores da forma mais incrível e pedem para Siddhartha, não, senta aqui na minha árvore, não, vem aqui, vem na minha, senta na minha. So, by the way, it shows we need to take care of nature. Without trees, you can't get enlightened, yeah? We need to do some tree planting, yeah? Just today, actually, I was coming here, tree fell down, whoof, it crossed near the Dharma Centre, huge tree, yeah? Need to do a lot of regeneration of trees, huh?
Getting old, even here, beautiful trees, but they're getting old and falling down. Yeah. So we need to do some project. Maybe we could do with the foundation. Some tree planting. Anyway. Tree planting, yes. Absolutely. Então, isso também é uma mensagem que a gente tem que cuidar do meio ambiente, que se a gente não tiver árvores, não tem iluminação, né? Hoje, Lama Gangchen estava vindo para cá, uma árvore na frente do prédio, quer dizer, quase na frente do antigo Centro de Dharma, caiu inteira. Né? E, então, ela está dizendo, quem sabe, então a gente tem que plantar árvores, quem sabe a fundação pode encampar um projeto desses. Yeah, Rinpoche wanted a lot, no? In Albaniano, he had us plant many fruit trees, yeah, okay? Well, 100 different types, yeah, okay? Rinpoche said it's really important, yeah? Also in Spain, he asked us to reforest the land of the Serinjong, yeah, okay, which we're trying to do, yeah? We need to do, yeah? Em Albaniano, o Rinpoche pediu muito que, né, fossem plantadas árvores frutíferas, como de fato foram, né, uma centena de árvores. No, 100 types. Desculpe. I think it's 100 diferentes tipos de árvores frutíferas. E ele pediu também que fizessem um trabalho de reflorestamento nessa terra, nesse centro espanhol, que fica um pouco nas montanhas, Serinjong, para colocar árvores de novo. Yeah. And Cruzilia, yes, and Campos, everywhere we need to take care of. Rinpoche said, no? Whoever you are, please take care of the sacred lands of the forest, the rivers and the mountain valleys, yeah? Wherever you are, please do, yeah? That was the last thing he wrote, no? Então, a última coisa que ele escreveu, que foi justamente em 2019, essa mensagem sobre o meio ambiente, ele fala: onde quer que vocês estejam, por favor, cuidem, né, das florestas, dos vales, dos rios, das montanhas, cuidem do meio ambiente. Okay, next, yeah? Okay, the Bodhisattva, this sits down under the, this is actually grass, no? This is Bodhi Mandala, yeah? A place of awakening, yeah? And he sits down under the Bodhi tree, but he creates the illusion that he's sitting under all the trees, yeah? So all the devas are happy, yeah? So it's, he's come to sit under my tree. It's with me, yeah? E aqui então a gente vê ele sentado debaixo de uma árvore de Bodhi, a árvore da iluminação, em cima de um trono. Na verdade, esse trono é um trono todo de grama kuxa, e ele cria a ilusão de que ele está sentado debaixo de todas as árvores que foram enfeitadas, e né, para que todos os devas, espíritos das árvores, are they devas or spirits? What? They're devas. They're devas. Yeah. Desculpa. Então são devas os que habitam aí nessas árvores, e todos eles estão felizes, né? Mas na verdade ele está sentado debaixo de uma das árvores. Okay, so he sits down and he says, until I achieve enlightenment, I'm not getting up. You see behind his head is the triangle, yeah? So in Buddhist philosophy, they talk about this 3 doors of enlightenment, yeah? 3 doors of emptiness, yeah? Wishlessness, signlessness, and emptiness, okay? And in Tantra, we talk about all the time the chujung, the source of phenomena, emptiness, yeah? This triangle, yeah? Okay? So can you say again the 3 doors? Wishlessness, no wishes, no signs, and emptiness. 3 points of the triangle, yeah? No signs. Yeah, no signs, no wishes, and emptiness. Então aqui a gente vê o Bodhisattva, tem um triângulo em volta da cabeça dele. Esse triângulo simboliza as 3 portas da iluminação, que é não ter desejos, não sinais e vacuidade. Okay. Or the chujung, the out of emptiness arise all phenomena, yeah? Ou simbolizando que Dharmadhatu, yeah? É isso, a natureza Dharmadhatu, que dá vacuidade, surgem os fenômenos. Anyway, so through the power of his meditation, okay, here's some gods, yeah, okay, who are paying homage to him, but not only that, but he makes like it kind of like opens the vision of all beings, so everybody in the whole world can see him, you know, like the gods, the asura, the humans, the animals, the spirits, and the hell beings.
Yeah, they can see, like, somehow in their world they can see he's there, like, achieving enlightenment, yeah? You know? Broadcast. Yeah, showing, yes, exactly. Like, yes. Making them aware that he's about to achieve enlightenment, yeah? Então, ele faz com que em todos os reinos de existência, seja no reino dos devas, dos semideuses, humanos, nagas, nos pretas, infernos, todos eles tenham, né, essa visão de que ele está sentado debaixo da árvore de Bodhi, prestes a se iluminar, dando essa mensagem para todos. Okay, so then he starts to radiate lights throughout the universe, yeah? E aí ele irradia a luz por todo o universo. So then all the bodhisattvas, like bees going to a beehive, they come towards him, yeah? Okay. E aí todos os bodhisattvas From across the universe, it's like bees going to the honey. Tá. Então todos os bodhisattvas por todo o universo vão até ele como abelhas que vão na direção do mel. Yeah. Okay, and then they start to offer different things. Like one manifests like a pure land, yeah, a lapis lazuli pure land that pervades the entire space, yeah. E aí eles oferecem, né, diferentes coisas, como por exemplo uma terra pura de lápis lazuli que permeia todos os espaços. Yeah. Then one offers like this huge umbrella. The umbrella in Buddhism symbolizes protecting from this pain of suffering, you know, like a parasol, yeah? Protects you from getting burnt by the sun, yeah? So it symbolizes the Dharma protects us from the pain of suffering, yeah? Aí outros oferecendo os parasóis que simbolizam, né, a proteção da dor, do sofrimento, simbolizando então que o Dharma nos protege do sofrimento. Yeah. Then another bodhisattva offers a jeweled net. Yeah. So this is it's like a net that covers the universe, and at every like knot there's a jewel, and in that everything is reflected. You know. I think this Tibetan symbol, you know, this eternal knot, is actually this jeweled net. Yeah. I think this infinite knot is actually the jeweled net of Indra. Yeah. Because it symbolizes the same interdependence, yeah. But this jeweled net of Indra, yeah, it's like in every point there's a jewel, and in there everything is reflected. So it's a really beautiful image of ecology, actually. You know, everything's connected, yeah, yeah. What you do matters, yeah. It's beautiful, actually, yeah. Então, aí um outro Deus deu uma rede de joias, né, na verdade, que é a rede de Indra, e essa rede em todos os lugares que, né, dois fios se cruzam, né, tem uma joia. E something like, not exactly like this, but you see something like this, yeah? Yeah, it's like this, but it goes across the universe, yeah, and it's got like this, yeah, with these little like kind of crystals, and in the crystal, é como everything's isso, reflected, yeah. E por todo o universo, né, permeando todo o universo, onde todos os cruzamentos de fios, né, tem uma joia que reflete, né, uma joia, quero dizer, uma pedra, né, preciosa que reflete tudo que acontece. Então, simbolizando assim que, bom, o que você faz, né, toda a interdependência, e aquilo que você faz realmente importa. Like this, for example, if I pull here, it goes, no, yeah, maybe. So what we do is connected to everything else, you know. E qualquer coisa que a gente faz está relacionado com tudo. We're part of the web of life, okay? So what we do does matter, yeah. Ou seja, tudo que nós somos parte da rede da vida. Tudo está tudo é interdependente. And if we improve our minds, it's helping the whole, you know. E se a gente melhora a nossa mente, a gente está ajudando o todo. Okay, then the bodhisattvas bring all other kinds of incredible offerings, which are symbolized here by just this, yeah, but all sorts of beautiful things, yeah, to offer to the Buddha, yeah. Então, estão fazendo todos os tipos mais incríveis de oferendas. Okay. Okay, we're going to stop at 1, yeah, in 10 minutes, yeah. Okay. Okay, so and have lunch and come back, yeah.
we're having like a, what do you call it, like box set, you know, like on the streaming where you would watch the whole thing at once, yeah? You know, like when you, I don't know, want to watch something on Netflix or something, and then you sit there and you watch like 16 episodes or something, and you're eating like popcorn, and you just can't get off the sofa, and then you just need to go for a wee and come back, you know, like all day and night, yeah. So this is the marathon of Buddha life, yeah. Do jeito que você faz uma maratona de uma série, né? Ver 10 episódios numa tacada, nós estamos fazendo a maratona da vida de Buda. However, unlike if you watch like 25 episodes on streaming, afterwards you feel, well, this hopefully we feel better, yeah? Se você... Because then you think, oh, I'll never get that time back again in my life. But this is worthwhile, yeah? Okay. Já faz uma maratona de 25 episódios. Oi, faz uma maratona de 25 episódios, chega no final, você está exausto, né? Então aqui é um pouco o contrário, a gente não está perdendo tempo, mas realmente isso faz sentido na nossa vida. Okay, this is a super famous panel. Yeah, okay, it's the attack of Mara and his army, yeah, on Siddhartha to try and stop him from achieving enlightenment, yeah. Esse é um painel extremamente famoso, onde você tem Mara e o seu exército atacando Siddhartha para fazê-lo, para tirá-lo do estado de Buda, para que ele não alcance o estado de Buda. I think, okay, super famous. Yeah, I think we start with this one after lunch, okay? Actually, Vamos começar com isso depois do almoço. In our marathon, we're going quite well, yeah. Actually, there's 120 panels, yeah. So, okay, now we can go, it's okay, you know. Easy, relax, you know. No problem, yeah. Yeah. On time to, you know, tell the whole story in a nice way, yeah, actually. I thought it would take longer, but it's going okay, actually, yeah. Acho que a gente está andando muito bem, são 120 painéis, estamos no 94, então está indo tudo bem, assim, o ritmo está indo bem. Okay, so anyway, we'll talk about it after lunch, okay? Sim. This is the famous thing where they're attacking him with all kinds of weapons, and he's meditating on love and compassion, and all their weapons, they don't hurt him, no? They change into flowers, yeah, very soft, yeah, with love and compassion, always in fashion, yeah, okay? Yeah, so it's beautiful, no? Eles estão atacando o Buda com todos os tipos de armas e tudo aquilo que chega para ele, Buda meditando sobre amor e compaixão, toda essa negatividade é transformada em flores. Okay, so this is not easy to do, no? But like, for example, when somebody's attack us, which happens, no? We need to try and reply with kindness, with love, not just with violence, with the same, no? Okay? No, because if somebody behaves in a deluded way to us and we behave in a deluded way to them, it's just the same, you know? Generating the same confusion, the same suffering, yeah? So we need to find a different solution, okay? Different response, yeah? Isso é, vamos dizer, alguém nos ataca, né, o que acontece, né, é importante a gente não revidar no mesmo, né, na mesma, do mesmo jeito violento, e para poder ter uma consciência de responder de uma maneira diferente, positiva. Okay, anyway, so we'll talk about that after lunch, okay? Vamos falar disso depois do almoço. Because otherwise, you know, like with the marathon on the streaming, sometimes you get like... Now we need to take a little break, yeah? Anyway, it's recorded, so if you can look after slowly, you know, if you like, yeah? Okay, então... People watching, they can see the screen, right? So they can follow the pictures. That's really nice, yeah? Mm-hmm. Okay, so... 5 fingers, we need to transform our 5 main delusions of ignorance, desire, hatred, materialistic grasping and fear. With these we need to transform into 5 wisdoms, and we need to heal the 5 elements. They need to recover, regenerate, yeah? So we touch our heart with this feeling, huh? Então, lembrando dos 5 dedos simbolizando os nossos principais obscurecimentos mentais, como a ignorância e autogratificação, a aversão, o apego e a insatisfação, a avareza, medo, inveja,
E a gente transforma isso nas 5. A gente tem que transformar isso nas 5 sabedorias, lembrando que os 5 elementos, transformando os 5 elementos em 5 elementos puros. Om Bishwa Shanti Hum. 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 Pelo poder da verdade, paz e alegria agora e sempre. Pelo poder da verdade, paz e alegria agora e sempre. Pelo poder da verdade, paz e alegria agora e sempre. Nimo dele sendele, nime koyan dele shin, nin sentatu dele pel, concho sungi jingilo, concho sungi nudruso, concho sungi Tahisho, de sol a sol, a noite, ó meu dia, posso-nos três joias conceder-nos suas bênçãos, posso-nos três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações, posso-nos três joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossos. Okay, obrigada. Please have a nice lunch. We'll see you at 3, no? Okay, for next part of the marathon. Thank you. Okay.